alufa if I vow ole china mahale tama ile ainga ole alufa imafutanga fusi ai o ema ile neulanga ole la ole fuanga na fausia ele fa ola ye ma wa pele fe alo fani le sa olo tunga ole alufa e underside be ao mai o faingata mapua puanga ole alofa fa vaile tua ele ole tu pepo ole o ole fia ole la ole fuanga na fausia ele fa ola ye ma wa pele fe alo fani le sa olo tunga ole alufa Mawai oi fanu anuanga wasolele masoleanga eloaina ole alufa efa amangalo letasi awa olotawi emaile langi ole alofa e fa pale ole ni olanga ele tu mau pe ele ta feel vai ta fe ole la ole fuanga na fausia ele fa ola e mau pe ele fe alo fani sa olo tu sa olo tu ole fuanga na fausia ele fa ola e mau pe ele fe alo fani sa olo tu Taraflava o David Tuale nei olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tesi lima i watolu a mo Samoa i manuia le nei aso. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso.
maota ina ua lātou whai mai a te au tātou te o le whale o le li. Jerusalem mai e tutu o mātou vai i o whai te toa. Ia iai le manuia i te tonu o pā. O le manuia i te tonu o maota. Ona o uso ma au mema mai. O te whapea atua i lava ia i ante o le manuia. Ona o le whale o le li i lo tātou tua. O te sa ili ai. Le manuia mo oe. Le tamama nai. O mātou alosu. I le tai au sing sing. Se i o mātou whamanu ma whaane ne e i ante oe. Te taua mauna mea i ante oe. Tau langa o vi inga ma le tau langa o le whawhatai. Wa mātou a matai le aso fau. Wa mātou ifo i uluma nei tai au. Mātou a langa fia lo manu malolo mātou tua mātou whampe atu. E pa ia. E pa ia. Pa ia lava oe le atua mamalu. Le atua siri ese, o le atua matautia, le atua mamana, e fo uma i ante oe. O mea uma lava na e whaia. E le ai lava ma se tusa ma oe. O le tupu oe o tupu ma le lii oe o lii, o le alefa ma le omeka o le amatanga marangata anga o le mua ma le muli. O le atua oe ma lia i mana oe me le lei uma lava. Tu mau lava lo walofa, ma lo wha amaoni e le liliu, ma lo wanga le lei, e tu mau e o ngata anga o me o malava. Oe o le atua e soifua lava ma le vavau e o le wha mavau. O le atua oe la e le vi ingo o mamalo o le atua oe pulpuru le mātango fie. Mātua whaafitai ta mā, lau mea lofo lau la fau mātua ma wara nei tai au. Mātua whaafitai, e lau lofo ua, ma mori matai tai mai le fo lau ngale atunu. Lele ua balei fo mai tapa au ma inga ma ala fai whangunga le lei ua wauna ua mātou whiala fo i marififire nei tai au na mātou pese whaafitai lea i ante oe whaafitai ta maua e whaapopol nea so fau whai ta wina o aso la soi fuala tunu ma mātou wala ia ua mātou lia le nei aso reile se fulu male ono ia aso me o le folaunga nei tu sanga o le mātou malanga o le nei aso ia tautai mai ta mawha mole le folaunga a whai nei ia awali tia whaiva Fia ngai ma le atunu le nei aso fau e a mai. Ala whangia nei a mātou whanau. Atu nātu lātou ia awa onga. Marutia lātou le paolo lo walofa. Ia o sa ili le poto e ala ia o onga whamania fo i ta mai whaiva o lo fia ngai. Ia maali mta matai whai a onga lo ngafa male o oina o nei a mātou whanau. Mana tua pesa mo le atunu e pere le loto. Ia yeile manuia oil o mātou tua i ona te tai. Mana ia mātou a inga uma mana ia mātou tangata. E le ngata i Samoa. Fa penale lala mal papa awa iso se vai ngore nei lalo langi fa mulia fo nei tunu ni silo lo mato no fo ma wai I ora na fo de talo mo atu no o mara nei lalo langi fa mulia le tu mal bul panga mara tapo inga nei mato matua tu asin sino na tunu I malo mo to malawa ni yaso ma o pero la tu se fu lao le tino se sili le nganga e ala lo fa tasi mai ya me mo la fa mato fa ni so fo e mai Mātou whaia lawa I nei fo I vi inga I ante. Oe, whamulia mai ta maa whamura mone. Ele tau tua Radio Samoa nei aso antoa mātou. Wole mātou wala au I nei mea malawa. E ala swafa manu maro Yesu ke risolo mātou ori mara mātou whaala. Amen.
mana o le viingo le tua langina e la vai pese lau taravou e kane sia me tisi mai whangatongo America Samoa le tautua mo Radio Samoa Sfalima e watolu a mo ua tātou no le tulai ono. In this update, Ukraine's President Volodymyr Zelensky will skip peace talks with Russia in Turkey, sending his defence minister instead. His decision comes after Russian President Vladimir Putin kept the world guessing for days before the Kremlin confirmed its delegation wouldn't include the president. Zelensky says Russia isn't serious about real talks after he challenged Putin to be there in person. The timing of the meeting remains unconfirmed. Team New Zealand will defend the America's Cup in 2027 in Naples. Exact dates for the regatta are still to be determined, but it's expected to be held during the Northern Hemisphere's spring and summer seasons. The event will also see the return of the Youth and Women's America's Cup. An economic boost for Auckland next year as the Royal Edinburgh Military Tattoo marches on to Eden Park. The military showcase of bands, dancers and performers draws in more than 230,000 spectators in Scotland each year. It'll grace Auckland for the first time ever in February for its 75th anniversary. CEO Jason Barrett says they see cities around the world expanding during their shows. We're really happy that our show can not only entertain and excite, but also infuse some energy into an economy. New Zealanders are seeing pink today as they take a stand against bullying. The Mental Health Foundation says 13% of Kiwi students are frequently bullied, with 70% experiencing the behaviour online in the past year. Thousands of people will wear a pink shirt today in solidarity with the Foundation's push for prevention. Chief Executive Sean Robinson says it's a corrosive issue that young people have the power to change. They have the ability to create a different attitude for a different generation going forward. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Kiwi golfer Ryan Fox is the joint clubhouse leader at the PGA Championship Major at Quail Hollow after carling an opening round 4 under par 67, mixing 6 birdies with 2 bogeys. He's level with Luke Donald and Alex Smalley. Stephen Yeager and Ryan Gerard are the on-course leaders at 5 under through 16 and 13 holes respectively. New Zealand bowling great Tim Southee is joining the England men's cricket team as a specialist skills consultant until the end of their series against India in late July. And Nick Kyrgios is to return to the French Tennis Open for the first time in 8 years, teaming up with fellow Australian Jordan Thompson to play doubles. The 30-year-old has been plagued by injuries this year. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ile swafa marmalolo tātou di whaola Yusu Kariso e mo moana o whaatalofa mo whaawhelai mo whaatulima i fōi le abate le lava male whaaloalo sa mole atino pele ele pa ia marmalo lau whaafonga anga le nei tai a whau ma lo lava sui fua maruia ia whaamalo fōi le atino ia le whalau o te whaatulau. Yo pa ele popo mo malusa wo sa mo mai monga tele se pa ia mangoiti fa tu lo tupu mtamali o fai launga la fuala lo mtula to sa mo le lo fa vai no lava la fa ngadwenga le tua o au na tofi al tar matai le langi lo fa le malu so se vai au kilani mani sila ia ma so se tafora nei ke lope au wale tau tua ino le tua malona finangalo so se kane sia yo la fa tu na pauli hai mariele alatu mo sa ninga fa unga nei foi vai aso fa tala fol po kalame ele fa fo mai fol tu matosi sa au mata malo se lu mal fa na Ola fain tara fatasi e le maru ala tahe arawere sa mora nei fo i tahe fau ta lofa lava e ali tantonunga o leo tātu ai manu masa e maali e whamrianga o tātu tuare nei tahe au o le tahe au le asa fau le asa o whai le tua tātu te ori ma tātu fia iai parpatia le anga le lei o le tātu tupsi le siri le langi le fo o mbori mailo tūsi fo maramata mahalosi ia o tātu fisi le whai iai manuia le nei tahe au fo i le veinga ia te ia tau tai le tua le tātu whalau o le iaso ma tātu whalau le lalo nā lofa o tātu ia le neas whareile se furuano ia iaso me o le tātu whalau o le lua fe lua se furu ma lima o se mailo whafonga le porkala me maro le tahe au
Radio Samoa Sfulima Eva Toru Amo Natasha Lua. So some my engineer on Facebook, my YouTube, Radio Samoa, Sarah Tasipatia, my fiona pesta, Algelo Siomato, on the native of many. Don't wait, I say, by to la Eva, any time. Malole also, yeah, Malo for the for entire Tasha. So for manuia la sunga la o tavaivi ia le tua ia o le fo watala mai le langi le pa ia o le tua i le nei fo itai au fo ona ua mawhai ona au lia e itatou le nei as fo atalo fa Samoa la tunu pele malo so for manuia malo so for lua menta ua congratulations le fa unga pe nei la so nafi ala tan no tili leva ia marsi seo lo la e ngai o fungi ka ia wakanga i mai le tunu pele ia o mai le au taalo ioi ia le mo nei taao le tunu abatu le tau oneso Tau mo le aso. Awane I avea ti ngā e tā o fiai au ngā luenga alofa. Tusi lua Paulo le kalesia I Koronito lona mata upu e lua. Faita wina le fai upu e tolu ma le fai upu e wha. Sa au tusi atu foi lea lava mea ia te outou. Ina ne I o alu atu. Ona whaati ngā ina lea o au e I lātou o e ua tatau ona o ori ori ai. O te whaatua tua lava ia te outou uma. O lou nei fia fia. O le fia fia lea o outou uma. A wā o le pua ngā tele a toa ma le atu atu vale o le loto na o tusi atu ai ia te outou. Maloi mata e tele. E lei ina ia whaati ngā ina outou. A ia outou I loa ai lo ua lofa, ua matua tele ia te I outou. Nā maua Paulo I le loto ti ngā. I le e kalesia I Koronito. Ono o tua inga se, a se tasi. Ole e kalesia. Ua tau leanga ina ai lana ngā luenga. Pei ua tua ina Paulo o se tangata e valea. E maua lalo lo na o o ina. E vai lo na sila fia o le tala lelei. E whaatau waa ma le tango lima. O le mafua anga lea na toi tusi ai e Paulo le tusi lona lua. Se I whaatuai te isi lana malangatu. A ia whaamanino ma whaamala malama. Mea ua tua ina se ai o ia e tangata. O le tuta ua o le tusi a Paulo. E le ia vealo na loto tinga. I tua inga se. E whaima mea e tā ofi ai lana ngā luenga o lona alofa. Malona anga le lei I tangata whaatuatua. Tātou te whetai ia I pea, ma mea ti ngā, ma mea whaingatā I aso taitasi. O to tonu o lou a inga, o lau ngā luenga, o e te māsani ai, e o a I lau e kālesia. Aua e te whaavai vai. Aua e te furi tua ai.
aua e te sola ese ai. A tu tupu mea tinga. A te tele mai tinga o le o langa nei. Fai pea au ngā luenga alofa i so se tasi. Aua nei avea mea tinga o le nei aso. E tā o fia ai oe. I le whaatinoina o fe au ma ngā luenga alofa i so se tangata. Tātou te tālo. Le atua alo fae. Ia lui tauina pea sa moa i le aso ma le aso. E ala i lou fina ngalo pa ia. A o au mai i mātou uma. I o wala e pa ia ma malie. E manu ia ai o mātou waso. Lilingi mai au wha manu ianga. I le wheanga iai o au tangata i le ne yaso. I tiute matofi ma vala au wina ua ngālu lue ai. Lou lava suafa i Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amene. Fetai malevinga ono le alofa mata utia le atua le tama e te yola sono yata vita iluma ole mawao aki le te paia me asili mama lumalo ai le ali ia patili mama ese e mai lausina el matango pie la tua paola ina
e matango pie la tua paolaina wasuia nei ole olanga wasipa nei paaleanga wa o fia fia Yesu ilau paolatanga ia fatili mama ese mai lau sima e matango pie la tua paolaina wasuia nei ole olanga wasipa nei paaleanga wa o fia fia Yesu ilau paolatanga wa o fia fia Yesu ilau paolatanga wa o fia fia Yesu ilau paolatanga Te loma Peter Crichton siva whalenganga ina wasa fulona mala awha minu te lewa te anele tula e ono mo morin whafte tele le songa Reverend Edson Ngafa te penino le tātou lui tau mo le asora nei fwoi mai aso toa nai minu te musika sui whai whiroi se whawhi fia fwoi le tunu nei tai au wha mala si au le tunu le alau su tu te mga aluenga nei tai au wha mo le awangi isi si le usu ka whi pia e le usu ngeri kai au anga e usu le vai aso ankoa e nei sau pingi au loe maua ni kai au whong. Te kua tala fitu tāne awane ngalo ia te oe whawano maiso teimi mo le taurunga nei vai aso le tāra pakalame a reto leo lamai a pasta la whaine kopa whaine nam tātou malua tai au whaenganga ole nei foi tai au fau ia ma whao mani tātou vai aso Today in History tātou babai pari mena tupu lesos furono mei i le tino tau sanga babai ole taina fitu i le tāu nei tātou fau le ngal Britania pēr tātou fitu ia o nisi nao tātou pakalame ole a whangasolo ia mona i tu lama mua ole malua le tai au ai se mua tātou babai po a mailua na wana nei foi tai au fau Patalofa foi I avtavale nei taimi o le tai au tatou lua ili poti mai lunga o le ala tele o lo mai tawatu ia o lo o file mu foi lights o lo na winga o le nae matua ma lava le traffic mo tatou I le amatanga foi le nei asfarai le avtavale ia tautua na lava o le saunga le mu lava mo tatou ia o le faa mua le na ia manu ia tele le ala usu atu I ngā luenga ia o nisi foi ia o le naua manava ngā luenga le nei foi taimi o le tai au to ia ngai mauta malawa Malo mafta mai, malo le tai ola radio Samoa no se fulu vale minute te ai le tulai ono. Tasi limoi votu, amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Whamamonga I o tu na maila vai tau au tātou wawai atu I le amatanga nei fo I aso fau. Malabai ngā matara nei I le tala o le tau nei tai au. Tama ki makaura au kilari no whanga whasalonga Radio Samoa sifuri molo I ai. Ia le maru o le ere nei fo I vaenga o le tai au. O winga wha mawino le tau le so le whasolo na awa oarang le lei fo I le teno vaenga au kilani. Lo sifuru le maurunga I mawhana wha mawina mo au kilani ne so sifuru tasino na mawalalo tai au pe au diam. Le alangi le lei le tau le teno vaenga au kilani sifuru iwa. O le maurunga na le maru o le ere mo tātou. I le asoan tai au le vaenga I ontu atu e awa oa pa utimu. I le teno vaenga au kilani le aso sa. Whasolo atu na nawa aso fau le aso ngafua. O le alangi le lei le tau langi le lei fo le aso lua so lulu ma le stofi. O le yaso o luma na yatu. E alau tau vai atu I whamamonga la mai tau. O le aso lua o le aso fau. E amata ina whasolo na tātu na ngona le maru lua le tau. E se atu nei lo aso ia. Wano ke wawa aku lua sifuru nei, sifuru iwa tai au, lua sifuru le aso sa, sifuru iwa le aso ngafua. Whasolo lo le aso lua, so lulu a stofi. Sifuru fiku anga, sifuru ono, no inga lawa sui mai whanu mera. E le tulanga, e le tau mawhanwhana, la titi o le taulo, e le nei taimi, ia whasolo atu ina maru lu, ia, e le tau mateina na tulanga wa leo kako i le suinga o masino tau sanga, ia, malisi sen fo i tona, nei fo i atano New Zealand, ai, a whangasolo le pokalame maru le tai au,
ala fantara pa vai tulang o il tau tele si vai ngau sila pa pena for tau Samoa mani se vai nga ole kelope tala ole tau already Samoa awena to fara longa Pacific Finance ua loa le tautua le Pacific Finance i noga tupe mo so se wha moe moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whainga malolonga ba so se wha lawe apa laine lo le Pacific Finance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna noga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 se furu hafe tala e 2 minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tulai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu. Lua se football tasi la mutiale tulai ono e whakasalo i mata apa ulas se mai se te tala whawhiwhianga le Radio Samoa nei tai au le tunua ngai tūta mga ruenga o tai au malo lapa le usu ea le ase mele uma maria whainga nei aso pese le mo oe Lua tolu pa ai ia nga leleng
Ia o le whakasa le mata o paula te lo foi o lo o whaatasi atu lau mua le kanisia I manua. Ia wa fol tango le foi tau sanga te le nei paanga na whaatala whamai I lau mua I manua le sot nafi. Ia o tau whaafonga mani nei tai alo whaatu mani foi ia tau le banga o le fono te le kanisia. Ia whangasolo ni mea sumon mea sa fau. Lo suli malau tele tula e ono. Porque la malo al tan radio Samoa Sfoli mai patolo a mo o le ua to te foi tampa anga le fatala fo mani tai on tan so no tato Facebook mani YouTube radio Samoa ma lo fa te lava o lo to fatala fo mai fa malo si au mai le tai am le tai au ma wa ya fa sitting ama losi ya wa to to ino pa ya malo le tuno le ngata New Zealand ya so se tafona ne ke lope alo e mani pio good morning. Malo le sifua le feo te matai tosi mai loni mesepa salau Jenny. Good morning. Malo le nei foi tai o fo. Maiava Simone Talia lo fatu nei tai o fo. Tai fatu si mai Caroline Tuala Mangele East. Le kwa fale kwa I me le ka ki. Ja, on fa solo toilet wa ngalai o kiri ro Hamilton tari melei. Ma no la fa tai fatu si mai nei tai hao. Ya malto telo tata pa ang fa po wina tanielu papa toy si papa savili male ya malole fa tasimai fa penga tona ia 4 good morning mama malua Backledge good morning manongi efu la fa tone tayao pina nonu ya malto telo tata pa anga tua ke sio la bia sebe malo la si fa tasimai le foi tayao fo Ora na fi morse fiola tuno o le aso na patpati ai ia le tamo fainga fo I mene o ngal to tele o alo Samoa ia o te lo vanga na le fantasy mai le faia onga ia Natasha na so nafi ia o te lo fo I mean congratulations Natasha fa pena fo le to tele o alo ia matama fa na o le tuno sa fa palina ia wa I mean tiltilo anga ile telo to sanga o to fai a kongo le ise mo le po ia ai sa le fai lava ona avesinai ia le fu ona tu lunga ia ausia lava ia fa monianga pera ia so congratulations on la sa venga ia na file ile mena fai le graduations a mesana ia tatu tanga sa mo mal vasfika fa tai fo I mo onga le lei em fa manianga ia le li tatu te ave lava le mo ile tua mal fa sa ile tua wana le se no lava ia le tua ia ele tau fo ila o fa mo enga mo singa le sona na fita vai oka le nganga le fia le nganga le matua e sapaia ma patia tau ma fainga na yalo ma nai whanau awai e leo se tūlanga e lau maua fo I lea I tu ai ngā aso I fo I nei tama matene a onga sa tamo mo e mai le fia o tau sanga pe tai ia e le I mawhai fo I ana whaawinga ona o le tele o mafua anga a o ana nafi lava ia e le ngata fo I la a o nisi e le ngata le universite e pei ona o mato iai a o nisi fo I a universite le whaai tu atu sifo ia o le taulanga tūtutonu o le vai taimi le nei o le pati ia ole tau mawhainga a teine matama o te whai atu te vai e iei le valus full tau sanga le fo ina whaau ia ma le au ma e mātutua e la iti e tala vou a ole tumutu monga lava ia maua le ai o lea sa tau tuli mai tau sanga ia malo ia o ala ia I mean ole umile na e tau fai mai mo le degree le sa fa ona lua tau sanga tolu tau sanga Io e ta vai o e lua tau sanga lea na fa au atu ai nei le degree lea tu sana na iai le isi degree na fai I le sa fa au ulai le lua afe mal suluiva tasi le tau sanga ona o malo lo mai le taimi le na ona fo I le tau mawhai ina ia fa uma o ngā si ma whanau so o tolu le au ali I sa tau mawhai ala tau wa onga ia ina wa o lava I le wii wa umala na college le la wa alu fo ia le uni le taimi le nei ia o le kaimi lo la mau alo mal kaimi a e to e fa awa e la le na fa awa le lua tau sanga le ia fa fetai le tua le wa mai wa uma ia o le taimi fo le wa tilo I matua ele ngata o le whainga mea o ngā le vainga fo I o le whanau ma le ainga o ani lui tau na whenga I ma oi fo le tono le lua tau sanga fo le wa
I mean, ale to le loto no winga le kai mo fai wa a fai le la var maro longa kai mi fai me onga I pisa mai mo ki mo lo vale mai. E no le se o se lu tau tele na fo le mo a misa nei matu le fai fana wa. Yo e tavai. E feo lolo le matua o tau matutua tamaiti. A o nai matua o lo fea ngai maalo mawhana witi o se tūlanga I whaingata telele nao le lui tau sa fea ngai ma matua. I le nei fo I lua tau sango mawai ia te au lava ia o te whaatu salava o se tūlanga I whaingata tele. Ai ale iai le whatu o le tangata fo I lea ngā lue ai. Ia waile ngata fo I nai alo manai whanau o tiu te mawhai vai tutonu a inga o tutonu e ka le sia o tutonu le community o ngā lue ai e pei lava fo I o au ia o au fo I. E tele ino o saule leiti o laile I malo lo mai leisi po e leisi po. Ia ona o le nau lava ina ia mautinua. Ia e umanuia tau mawhainga. So ole langona the feeling that you had our two lungal stage for le ua ole afa paleina for le time of graduation sa fam tala pola se langona na ia to le time na fe tavai o se langona fo ilea e matua I toto mai le a o lo tafatu le fa mawalalo ma o se langona fo I o te taltonu lava o ia yes o le langona fia o le langona faafetai ai sili ate o lo langona mita ua maua se ai o lo ahinga o lo nu na tu ua tu nuu ia e maise ole atu nuu pele. A ngai mai fo ile nei atu nuu ina ia maua se ai. So o tu la ia fo ile stage. O tele I tu la ina awau. Na o tu la I mo ainga o nuu. Ia e maise ole atu nuu pele o sam. Mana ia. Le lei o le vaenga bulbuli na mato I le Botany Junction and Po wa sa fa fo ia so nis fo I folele so o ula na faile te tano ia faile o la fa malo sina faita mo ia wa ka maki mo ngel mako o ko so ko kilo le ai ka fe o la fa malo si au na tu ia vai ia fai ia Rosalia so fole ole so ni zilen fa e fai ma fa te inga ia te o to ia o ko kupu ai ia le ngata ina a dreamers mo lunga ia o ai o ko se si fole le fa te inga ia mo le si nga tu pulanga lai lumatu so what's the message I mean my o le sa graduate la some life fole le ona se se fa fangu ma se fa malo se au foi ia wa le kelan ka fa malo se au ka ki fole le time le time o le lu tau mo ta maiti uma awane ingata lo tau mafai e tele manu no ia vanoa a o le tangata lava ia o le a ia le mawai manatua sa ili tu itui ta tala mai le fai to sa ili ona maua le e fa pena ia tau manatua ni usila e se vanga na lava na e a onga lava o ye le potua onga I tono ni usila e fai ngo fia lava ona e ofi tono o so se so se university a ma tau ne malanga mai Samoa e uia kui I uia ngei o ona fatu a maua leo se avanoa a o lau fangu mo tama mataini o onga I tono ni usila fa a o ngā avanoa fa a auro lea o lo o yo o tau lima o lea fo yo o tau patia na yalo mana I whanau mai atunu e a mai se la fo isi tātou atunu ma lau whaftai tele once again congratulations o te fia fo lele ua e maramalo tan whainga lea o na pa wale meo te whanau noa i ole aule ia wai mangi ngoa fo ia ai longa ia te vai ol mako malo ale wakoi so no se confetti minuto lo to tale ole tu la
Sila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asu toa nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O mo mia se visosoani I lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eisi tutonga if so animo oi. E iai mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fo po kalame o le adult community education, ACE. If so ani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo roho o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima. O valu se lau, o lima. Life skills made for life. Toto mo le sama se lima tola mo male porklame malo le tai ao ina o te lo se furu minuto lo tore tale o le tu la e fitu lo to maona ba tu le o le tane porklame areto o le ola fai malu o le tai ao fa lenga mo tanto e to runga de nei foi pa yaso malo fa tai le tino le fa te se mai mai se ni se le fta bi am bal tane porklame nei tai ao on na fina tasha na ave tono parliament New Zealand le recommendations al committee privileges committee te fono I Judith Collins mole fuanga to ona fai e fai puleia co-leaders o le te party money ya ma le si fai pule to tasi ona ole hakale na fai le taimi na tara noi na ile pili fo ile ka mole o David Seymour treaty principles bill to the parliament ole ala de titolo atu ole aso luor ba so fo ole la abota ile al parliament while the recommendations alle committee privileges committee lo sutasia so suspenda ia co-leaders to lo fitua so suspenda ia le CMP hana so la titilo la wala ngai ila titilo e on tala no foi mastasio sui fe pure le panafi ele vengo fiel fa unga le privileges committee ona ole amionga a fai pure tono al parliament o na le na fuanga ele la to recommendations la ave na fi tono al parliament ni si esa ole le lava le saunonga tavai o te tono lava foi a ia it's tono lava o mauta o parliament e ia lava tu maanga e mafai ona lo ia le faalia foi oni fina ngalo mani manatu ia pe lava foi ona sila fiela tunu le tulana sa faatino ina ile haka ele ngata ile haka au le faatino ina o se tulanga fo ile pepa po le pili le sa tusia oni tulanga o le o sa sauno ai se tasi sa avea ia mafofonga mo fo i tau sanga mo i tonu fonga le mota i tonu ni a kongwa ma le fa salanga ia te ia malona manatu ile luas fultasi aso ma le fitu aso le o tu o se tulanga wa e ma tele le fa salanga ona pe atilo tilo foi o le foi sa talo sanga ina ia awai le isi fona tanga mua sa tala no ina ai mai lo ina ai le matu ia la lato fatinonga ai petai ia ele I awai atu pe sa solo tu fo I lato I tu pai I le taimi le na so o le ala o lo ile manatu ato no mama tele le na fa salanga ia ai mana ia ta so tu mta ia pe po fe le afai ia o jalo tasil na fo le va na fo ile fa unga le privileges committee le na fa o le kolo fono atu lato tele no ai le jenap ia o la taru titilo atili so e shua e mafuri u ma fai pule o le palmene wa la sorula alba se fole la about ton o I lo tel telunga about u ma agree u ma ia fai pule o palmene
ele recommendations ole committee lo mat kalo fai le lei to su fitu minuto lo jole talo le tu fitu mai lo fa fanga fa sta so le se tanto di poti madunga wala so ai lo mal tanto pokala me a reto ole ola mai pasta la fai le ko ma lo se fu Urena Ola wani pa sili sili ate pa tu saina Ise apa ela pi Pose pisu pasili Pose vasi que mai piti pasina sa pasui Bonita mato balipi Watoni lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe masa pepe ole po Talo falava o aola pi Mariner, mau pelo li tio, ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Lo tu maulava le mama o tato traffic ile taimile nei city bound traffic o lo mama fapina fo le southern, northern and northwestern motorway o le neo lo mai tawatu taimile nei mama lava ile taimile nei southbound and northbound o le nafo yo lo kilia le lava tato ile taimile nei na paule vaenga lea o lo o faisi feo lolo mai le taimile nei o i Hill Road ile anga iatu fo ile anga iatu le ilungo le tato motorway paule nao si vaenga o le o mai tawatu i na wa feo lolo mai le pisi le taimile nei o le tai au ni se vaenga uma lava ia o le na lava o lo o iai lava tatou i le tūlanga fo i lea o le mama o le traffic tautua nala apta avale ia saunga le mupea ma ia manuia lau whainga malanga nei taimile tai au tu isful 5 minute o taha leo le tūlai fit Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhila i tātou atinuu, mai tātou polkalame o nā reto leola i le ne fwyaso le alofa o le tua, ma nōr soi fua manuia. O le mātai o se fuluwalu whai upu e tolu e whapea o na whaia, e lo o tau ta mā i ate o tau, pe a whai tau te le wha mā ngalo i o tau uso, pe a latou wanga leanga mai i ate o tau. O le upu le aso le nei, o le melea, o le tāua, o lo wha mā ngalo atu. O lo wha mangalo atu o le whailonga lea e wha maoni ai ua e tofo ina le wha mangalonga le tua i logo langa. Na o ila tau lava e mawhai o na tofo ina le wha mangalo le tua i lono langa. E whaingo fie fo o na lato wha mangalo i natu i e anga leanga i ate i lato. E ei le whata oto na wha matala Yesu e wha manino mai ai le mele nei o le wha mangalonga. Te oto winga fai mai o le tasi tangata tusa le malo le langi ma le tasi tupu na ia wala au ilana au auna o lana au auna sa nufu o i tā lafu ia te ia o le teimi totongi e i tā lafu a saule au auna o le i tā lafu e miliona more than million
over to miliona tala fai mai wale mafai le au na no tongi ona fai mai le o le tupu okay ole a fatau ina tu oe o lo to luo la fa nau ma me uma ina ia mai le tupe to tongi la ita la fai mai ona fa pa u le ole nei au na iluma le tupu mai oi fa ma ngalo fa pale mai fai mai ona muti vale le ole lo fo le tupu fa ma ngalo ia te ia ma me uma fa ma ngalo le over mal milion tupu akilo la fai mai tal o ngalo le au ngale fa ma ngalo ina le tupu ua tau le isi ona usoa au nana ai tā lafu ia te sinka mai kopenga ai ka lafu isi au ngale sika mai tupenga se lau tenari e le kai fatusalia le miliona na ai tā lafua le fa mangala le matai au anu le fai le au na le ai ka lafu ai so ko kongi mai au tenari se lau ia ai ka lafu fe mai wole mafai si au na le alo na lua le ona tongi makangi fa mole fa pale se yo ko kongi aku se time ai fai mai wale ma fai fa mangalo le ile ua tango ua aves kama le mamolia ua loka fal pui ua iloa la le tupu fai mai la ua iloa le tupu le mea leanga le ali ile nga fa mangalo ua fai ona ita le o le kupu ke loa la le mea o ki o upu ia ki o foi ona ita le o le tupu ke loa fa pena umalava le tota ma yo le tua pe a fai nga ia fa mangalo ina oe mauanga sala o le tangata leanga fa mangalo wanga sala ale nga ekele mafai na e fa mangalo le si tangata nga leanga ia te oe fai mai la tala fai ungal ka fa pena ona fai le o tutama o le langi ia te auto pe a fai te tele mafai ona fa mangalo yo to so linga ole moral of the story a fai o e te whapea mai ngai ua wha mangalo o e le tua. Ke roi le wha maoni a ngai lo wha mangalo o e le tua. O le mawhai fo i le oe, ona e wha mangalo leisi tangata na whai mea leanga i te oe, pe o leanga mai i te oe. Awa, o le wha mangalonga ngā, e le onga o le tangata ngā mi o leanga i te oe. Ai ona o le experience nga e tofo ina i le lofa maua lunga o le tua i te oe. Na ia wha mangalo ina ai oe e ala le maliu o lo nalo o Yesu, wha mangalo o wanga sala, ave ese lo tua nai, a ona la o le mea nganga e kofo inga na whaia le tua e ki oe. E wha nau mai e le langona e ke wha mangalo e fo i le siuso. Whai magala le kuspa ia, a whai le mawhainga e whaia le mele na. Nona winga, e le mawhai fo i le tua i le langi, o nga ave esea a wanga sala, a walunga winga o ngā lava e ku mau le loto le wha mangalo i te tonu i te oe. So le upu mo oe le aso le nei, ai po isi si wa lewa nga kaunga e releasinga. Pe mai lisi tangata a wha peke li wha mangalo tangata, longa winga, o le weight o le tangata le ngā, ngai ki alu mamu. Ngai moe le ial tangata nga ako mwale koe mawhau ngā menga kup. Ai ngai ki whea rua i mamu le ka ngaka ngā, i aso uma o lo walanga. So le upu mo oe, release le tangata ngā, ba ai wha mangalonga le tua i lo walanga. O ngā maua le oe, le wha mangalonga ato atoa a le tua. Le tua, so ani wha manatu ia te mātou. O oe na e mua i alofa mai wha mangalo i mātou. E awfo, o na mātou ma whaina wha mangalo atu. Wha Yesu, amen. Tonu, on sa, ile lofa, wa a pe o atu maunga.
Taluana e whaatonu o uala. Elele, 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 lo atua. Lo anganga, periwa ina lo uala. E ua matangofi e ualelei, mea unga. Taluana e whaatonu o uala. Pesa le peace chapel man pesa le lei over fa mai le pokala me areto ole ole ne fo itaya fo boli fa te tele level singa pastor la fa le copa malo fa te tele yo bol fa so le fionga le tua mal areto le ole ne fo iva yaso a to lima minuto lo to tale ole tu la fitu ole aso se fo no me ora me na tupure ne yaso tau sa ko bokai Ile aso le nei le tausanga tasiva valuono le aso na ulua I whaalawi loa ina ai le nei le tasi fo I o ata ti whangalawi loa ia lea e sata ua o le Top Gun ia ma o le aso fo le nei na a vea ai le actor tauta ua ia po le tama le ata le naya Tom Cruise o se tasi o International Star tausanga tasiva fitu lima ia o le isi le nei o fusuanga I le o le po le taalonga whaipele I le heavyweight boxing title lea fo ina manu malo I le sunga ya Muhammad Ali ia Ron Lyle I le lona se fulu tasi o taamilosanga I le knockout tasiva valutolu ia o le aso fo ina ia se taumawhainga kone seti sa whaia I tutono Amerika lea foi ia sa awai ia nisi o ilato e longa le musika Diana Ross, The Supremes, The Jackson ia whaapena le susunga ya Michael Jackson ma o lea so lea na whaatepa ia Michael Jackson le lalolangi I se tasi o na move matautia lawilo ai o le Moonlight o po le Moonwalk e pei o na lawilo ai foi ia nisina vaenga I nai mea na tutupu le nei so I tau sanga o mawai Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai I lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le spulu lima I batolu a mo Radio Samoa numera tasi I New Zealand Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I so nā loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele.
Mo tupe wha mo moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha a wau pea le tātou wha metoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha mo moli mai lau telefoni i whea mehai. O lo a wanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pilio le vai. Moli te ngā tupe so se whale tupe i Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga i Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga bala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au ki lani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. O fia wha tau sau tāwale po iei fo i sau tāwale o lo emana o e wha tau atu. O emana mia se insure po o sino no ngā tupe tau tāwale. Whafso taine lo le Carnell. Tanga iane i le matu pera te whailangi mo nisi whamtaranga carnell.co.nz. Whaasila silanga tā ua o tau nuu i whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ i Aukilani nei. Mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo i le vingo papa i so nā loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asu toa nai. Se fulu i le tai awa ngai le ono i le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai Va'alele. Hey! In this update, the US says a face-to-face meeting between the US and Russian presidents is the only way to achieve productive Ukraine peace talks. In the current negotiations in Turkey, Russia and Ukraine have both backed away from sending their leaders. Sky News reports Donald Trump was also prepared to arrive at the talks if Vladimir Putin turned up. US Secretary of State Marco Rubio says negotiations are the only way to end the war. The only way we're going to have a breakthrough here is with President Trump sitting face-to-face with President Putin and determining once and for all whether there's a path to peace, and if so, what it is. Meanwhile, Donald Trump's arrived in the United Arab Emirates to another lavish reception. The US president's 4-day trip to the Middle East is nearing an end, and he's taking part in bilateral meetings at the presidential palace. Trump says countries are queuing up to sign deals with America. Our countries will work together. We've become a very hot country. We were not such a hot country 6 months ago, and now I think we're the hottest country, if you want to know the truth. Team New Zealand will defend the America's Cup in 2027 in Naples. Exact dates for the regatta are still to be determined, but it's expected to be held during the Northern Hemisphere's spring and summer seasons. Qantas is set to operate a new non-stop service connecting Auckland and Adelaide. It'll fly between New Zealand's largest city and the South Australian capital 4 times a week, starting late October. The Royal Edinburgh Military Tattoo will be marching onto Auckland's Eden Park for 4 nights next year. It'll grace Auckland for the first time ever in February for its 75th anniversary. And New Zealanders are seeing pink today as they take a stand against bullying on Pink Shirt Day. The Mental Health Foundation says 13% of Kiwi students are bullied frequently, with 70% experiencing the behaviour online in the past year. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, another New Zealanders joining Brendan McCullum and Jeetan Patel in the England cricket coaching setup. Southey again bowls, has edged and taken it slip, and there's the 7th. And what a performance by Tim Southey this has been. The best figures by a New Zealander in one-day international cricket, and he's absolutely swept England aside. Tim Southey, as you heard there at the 2015 World Cup, is joining his former rivals as a specialist skills consultant until the end of the series against India in July. The 36-year-old will support their squads across all formats. And golfer Ryan Fox remains a joint clubhouse leader at the PGA Championship Major on the Quail Hollow course after carding an opening round 4 under par 67. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Tu maulava le kilia le lei o tatou au wala le taimi le nei paulava na o Takapuna Highway lo mai tau atu o le nao o feololo sipisi o le vaenga le na o le tatou au wala o nisi o vaenga malava o tatou wala tele nei fo itai au ia o le na lava fo o ta o to mai ise ta o tonga fi le bu ia ma le saunga le mu le nei fo itai mi le tai au ave ta avale tau tuana fa au le saunga le mu i le nei fo itai mi o le tai au o e fai malangai mai fa fonga mai le malu le tai au Radio Samoa, 5 minute te aile tu live hitsu. Tasi limoivo tu, amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Malo lava se whamaria whaptaile, whaafonga mai maila tino le polo kalame malo le tai au. Ale Radio Samoa le inga lata mai le nei i le tala o le tau, tātu amata mai Samoa le nei tai au, mawai atu 2.3. Olo i le bebelo le e Samoa ina wa te palu Samoa le nei vaenga o le tai au. Fau. O te papa atu le langi le mai awa ofo ni so taimi le tau i Samoa o wingo le tau le atunu le aso atoa langi le lei le pa ofo timu ni so vaenga o Samoa tolu se fun matasi tolu se fun lua degrees Celsius morunga le velo le Samoa le so lusu mal lima e lona mawalalo le o mau fo ona tara no le tara pakala me Samoa e le sui Radio Samoa pia le fianga ngal mana tu moraba tanga veti pia tanga vai fa lo tele ni so vaenga o tu Samoa ya mama wa fo mane a tranga o le taro tau fa mama la vai tau o le ya so mane ngatu fa o ga ya so fa talo fa tu fo mal taro kalame pa nga o malava le manu le tai hao o lo mai bon fa fo mai Samoa le ba le tai hao ma lo la le sui fo maria se mai le talo tau tono New Zealand nei le telo va nga le motu i saute ba va tu lang le tau i Nelson e ange maria ma sa vidi mai saute si sifo fun ba le ba mo runga na ma le e mo Nelson le so kai kora langi le leifo le tau mo o tau le so, bawa atu langi le leifo le tau o moru Queenstown, la fasona susulu matanga fia fo le last fo ono morunga le maru lu, langi le leifo le tau Timaru le so, bawa atu Dunedin, la fasona langi le leifo le tau sifunu maru morunga le maru le ea, ia male ayo fungala au le ayo kariso karai stete, good morning, malo si fo maru le tai au, mangai le susulu le lamo o tau le so, angi maria marisabidi mai matu, lo sifunu morunga le mafana fa mawina mo karai stete le so, se mai le talo le tau, i le motu matu pi tola vunga motu matu kai taia wala matere na awa le taus fruiva le bonunga le manu le efa mawina mornes for raile tatu papa yatu i le laumua Wellington e whaataro whai paangal tata pakalame le laumua ma lo lava se fua manuia oka ma ngaio langi le leo o tau sole le so sifuru baru wala maurunga na le manu le efa mawina mo Wellington le so Wapa atu whasaro na awa lang le leia tauranga le so whasaro hoi na awa langi le leili tau po fasolo lang de lele tau oro torua e ne yaso baba ya tola fasolo na awa ole tau lang de lele tau Palmerston North lang de lele nei pia lang de lele Masterton le so fasolo na awa ole tau i le teloni surviving o Hastings malang de lele fo i le auli fasolo lang de lele tau Gisborne kiri do Hamilton e malo si formori nei tai awa pa una wanga lang de lele fo le tau mo to le fefia na nei los fulu mo runga dal ma fa mawina mo kiri do e le so se mai le talo tau i le no whanga whasalonga Radio Samoa tama ki Macau Rose Furfa o i el manu lune ne wanga o tai hao e tu mau winga o le tau le so le whasaron awa olang le lei le aso atoa tu mau los furu marunga o le mawhanwhana wha mawina mo Aukilani ni aso tai hao pe au lia la langi le lei fo le tau tela waenga o Aukilani sifuru iwa marunga le manu o le efa mawina mo Aukilani tai hao whasaron awa opa o timu le aso sa le nawa i aso fau o le alangi le lei le tau le aso ngafua langi le leifo le aso lua stoffi o le mai aso o lumana i atu. Whamamonga lata mai na la mai taure nei taimi o le tai hao tala le taure Radio Samoa o natu whanalonga le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malonga ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu wha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 sa lau tala ma le lua se furu
whawhetala. E lua minute whailau tarasanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi rei tulai whaatali e se tali. E ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. Ile over se lau fitu whawha lua fitu. Over se lau fitu whawha lua fitu. Malo whaktene turo malau mai mo malau whafonga na nevanga o le tai au. Pe o te whaalongo atu o le tuunga vaale so nei. America's Cup. O lua fitu ea. O leo le a whai o Italia. Whapea aia a mai ngai so le wa koe le la whawhai kupengi usila li i e ko kongi i le wahai ngari a le mānongi usila le o le uengi usila li le America's Cup ori. Ke whakore le manga i o le mea o le champingi o le au. Ai whai mea ngai o le me kung huma maul whea e le hosting o le si wahai ngane la so nei. O sole. Maka o kia sole. E a le lei. O mele le wa angi usila. Po whea le o ngā sami o kuku uai. O ye le whakawhale o ka mai so. Maka o kia sole. O whanongo longo maliu le. Asi wingi sawa le Afrika ngai ke mga kuar kaka le solo makua e. O tanga tamauri. Hendrix e le ngor kaka. Solo mka sawa kaka soli. Ya le o whanongo kua. O manan tui fua kalavou soli. Talavou. Ta ule tolu sulfitu tau sanga sa soifua talavou tele lava. Ia ai walo foi lana ia foi tula i mai te tonu o le lato foi au ta alo le Springboks wa o yo ka ta alo foi. Ia ena amata na ta alo si foi tau le lea. Ia mai ai le lua fe se fulu maleon. Pea. Ia ai ona o tulanga foi e sa yailo na ngase tau i le fatu. Pe o le tule na lea na lai lava foi ona faima ma ia nai taimi sa ingiang kung kalake ta alo foi le Western Province and Stormers ia ai pe tai o tulanga le ngase le na ia sa fai lava foi ma misi ta alonga ia ai sama nei le foi ka alo ma ta watu sa ta alo ta alonga le All Blacks le luafe ma le All Blacks le luafe sfurfa la langa mawelanga score ia ai so ia na paula va foi ia o tulanga lava tau le soifua maloloina ia ai ia tau lava ia kala vou kele kala vou si tau le kala fai ia le lei te lo no fora na fimo ti tiro lisio au ia na mai le lanta alo le fa ngor vai aso Super Rugby so le kilo ko picking ole au le Blues so ko amaka o kia so ke fa ko pawanga la o kilo le picking mai langa picking ma au ana be male au nga ke kapu ia o fela yang al kasfela o kilo o lo kilo ko picking on mako wa so re ko maka o kia le ai o fa pe o fa fefe fo le fa ya o nga au le o mai dungon mala so ia ai o ngala le lisha po wa ia o ka foi la ngai e la war ka lisha e maga ia ia fara mo mora ko ia malo o le au malo ia mona Pacifica Numero tasi ia o lea ua iai Tito Tuipolotu, numero lua Millennium Sanerivi, numero tolu Feleti Sae Taufo'ou, ia numero 4 Tom Savage, numero 5 Samuel Slade, luna uno Miracle Fai Ilangi, numero 7 o le tatou kapiteni le sunga ia Adi Savea, numero 8 se Misi Tupou Taeiloa, numero 9 Jonathan Taumatene, se fulu Patrick Pellegrini, se fulu tasi o Karen Tau Moifolau, se fulu lua Danny Toala, numero sutolu lalo milo, numero sulfa Te Vita Ofa, and numero se fulu 5 ia o William Havili, o matou fa leo ia lewa iai, o Samuela Moli, Abraham Pole, Chris Apoa, Alan Gray, ia o le numero luas fulu ia Sione Havili Talitui, ia o le lusu tasi o Melanie Matavao, lusu lua Jackson Garden Bishop, ia male lusu tolu la leo lo fa leo ai foi ia Julian Savea. Mako aunga, ka ko au malonga. Yes, ma ia mo ia so ko. E manga ia mo ia so le lisher ko o le fa la ngai ia. Al mako aula, fa la wa kai au lunga. Pako ala wal mako au nungol malaka ya wale se mera le mo fala ngir kaya ala wo mga piki ale au ngaka ya nele tero kasi mo ki fifi ile Mona Pacifica
O lo fia o le lei o tama iai e whaongaina mo le tātou manu Samoa. Mantua fo la mai pe o le ngangale e mana iai le tā alo tama i le Super Rugby. Piki la tātou awa al Pasifika ia pe la tātou manu Samoa. O te lo o te lea o tama iai i le aulea le moana Pasifika. O te lo la tau na le la tau o vina le tātou manu Samoa. E o aku la. I lungo le level le laftau ia nei au ia ka ko male alai mana ia le sa tau I mala wori ia o le Sifi o le Crusaders wale o la wori foi ngale la piket au New Zealand la tau ia fa penga foi au skadi o melanga e pawanga le me pe ka pipi e lo ko I le Moana Pacific ia la ngai ke pi ia o lo fia io le ka ko mau Samo ia te no foi fa pena foi la o tonga la tau ma ia wa ngai ka maki konga ma Samo le te le tatou au le Moana Pacific Ia, o te pipi atu fo I le blues. O le fo I le fo I nei tatou tama. O lo ta alo ai. Ia manga ia fo ka ko fo All Blacks le stai. Sa ola. Ia le lei ke le pengi diki. Ka ro le sko au ka. Kere opo ka le sko au pea. Ia o matou au ia o le ka alo tavai ele o le ta alo tama tai hau. Ile nei fo I weekend o le a mataina ta longa mo ta longa le va o le Dolphins and up the was io e koe kam fai mai ka ko man tuala time nei o lelo na luan matou au na tavai. Ia o le ta longa Cowboys and Sea Eagles io na so e fo ile o le ta longa le va le Sharks and Storms, Broncos and Dragons, Raiders and Titans, West Tigers and Raptors. Tato ta alonga na o le weekend le nei. Ia au I le NRL po tato likil na. Au tato ta alonga la le Super Rugby, Fijian Drua, ia o le ata alo ma le Force, Moana Pacifica o le ata alo ma sionga keilea o le Blues, o le Brumbies o le ata alo ma le Reds. O nai ta alonga la na le ua iai fo I mo nei weekend. Ia le lei kai ala le ka alo ila le Moana ma le Blues Yes. Yes. Hausi o ko malai Ioi, mate malai le North Stadium. Blues. Vai for salu le sa mo mo ori. Ma kai fa ma ingi. Ele kalia fo iai vai ko san dimanga. Ko so kai mo ko down to vai ka e le mo ana. Le kai. Para na Jerome Gray down to vai singa. Down the river flows. Down the sing I know, oh kiss but never tell. So we are oil pele, pe solo to famaoni, ine maolo taso o se io o ileoti. I fefesi o loto ne o mao oli oli, te iane wale taulau, fola vale follow oli. Oh down the sing I know, down the river flows. Down the sing I know, oh where my darling goes. Oh down the sing I know, down the river flows. Down the sing I know, oh kiss but never tell. E tinga lava se ala naoa, o se lave mai o se lotoa. Ai uale mafai ele Manuel sopa, e tau o so lava ile mea pogsa. Oh down the sing I know, down the river flows. Down the sing I know, oh where my darling goes. Oh down the sing I know, down the river flows. Down the sing I know, oh kiss but never tell. Se ala ngaua, po se lave mai o se lotoa. Ai ua le mawhai ele Manuel sopa, e tau o so lava I le mea pongisa. Oh down the sing I know, down the river flows. Down the sing I know, oh where my darling goes. Oh down the sing I know, down the river flows. Down the sing I know, oh kiss but never tell. Oh down the sing I know, down the river flows. Down the
Vicingano, oh where my darling goes. Oh down the Vicingano, down the river flows. Down the Vicingano, oh kiss but never tell. Down the Vicingano, down the river flows. Talofalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. There were two very sick men who shared a room in a hospital. The man whose bed was by the window was allowed to sit up for an hour each day to help drain the fluid from his lungs. But the other man had to spend all of his time lying flat on his back. These two sick men talked for hours every day. They talked about their wives and families, their jobs, and different life experiences. Every day when the man by the window sat up on his bed for an hour, he told his roommate all the things he could see outside the window, like the park with its lovely lake and gardens. This made the other man so happy that he looked forward to that 1 hour every day as he listened to his roommate talk about the beauty of the world outside their hospital window. One night, the man by the window died in his sleep. Naturally, the other man who shared his room was very sad. He missed his roommate, who had told him about the beautiful world through their hospital window. Then one day he asked if his bed could be moved to the window, where his friend had been. He couldn't wait to finally see the beautiful world outside. But when he turned his head to look out the window, he was shocked to see nothing but a dirty, blank wall. When the man told the nurse all the things outside their window that his roommate had told him about, the nurse said to him, "Your friend who sat by the window was blind. He couldn't even see that wall. I think he just wanted to make your life happier." Jesus teaches that we are much more blessed and satisfied when we give than when we receive. That the only way to be truly happy is to make others happy. The only way to find a real life of meaning and purpose is to give your own life away by loving and helping others. Because this is how our Creator Himself lives. In fact, He loves us so much that He became a human being to die for all our wrongs and sins, so you and I can receive His forgiveness and new life. So why not ask Jesus to start changing you today? He'll even give you His power to love and live for others like He created us to. Because it's when you learn to make others happy, you yourself will finally be happy. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. And catch us. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Loso tasi lewa tiale tulai fitu ile ne foi asforoile mbale taurunga ne vai aso an tasho fa tesmaile fionga le loli. Ya, tato so te ingai Samoa male tulanga I fultar bokala me fala tele ni se vai ngolo tupi Samoa. Ya le ngate leo fa ilo fo yo headlines ya tuale fionga ngalo mana mo taru talapia talabalu neita ha. Fatalo fatalo wa fionga ngal malmana malo ta wata I malo fol tau tua ile nei vai aso. Yeah, happy Moana Pacifica Friday. Ya, se kumanuia ya te sala. Ya, pe ko ila watu kama ni anga na o mawala u. Pai longa le pasela. Ah. Malo la le te wiwi malo jampai ya. Sa oe e awada ri nga ilanga alpirang ru aka oe ka teo ka Moana Pacifica kai pe ko ilalo ka Moana pe arme o yai e ku magwar ka wala longo ya Moana kai malo ia si I kamu bo foi kama kai au ngai ro foi ro se kala ila so fo pa au dia Alo, vamtaila fionga la ruri ile tau mal tato ngat wenga e Samoa nei foi vai so a tola tato a manta le va vai atu ai inga foi le mona I o tato tu asinsina o le ua family ina il tato sitseni foi le o te va vai atu pe ale tasio ai inga tafi mo la tu pensiona le mo Samoa ko fai le ona apalai ia pe tau sanga ni se family nga toro ni sina ngaman Ia, pero tu langa na ile talanga foi ma fitlenga ya le urmonga ya tele ai elwene le so napi
I le tūlanga le lātou fo I ngā runga lai lo whaatino e soani e o tātou tu sina o marangatu mano fo mau ina I wha moe moe o leua maua I le fo mai e vai fua e le to ise tu pēra ruai. Awa le ua maua le tūlanga tangata no u New Zealand. Ai o le tūlanga lea I Taiwana uia ala o mea. Taiwana wha muta I le pensione fo I le maua ine. Ia ana la tule ina no fo mauai. Ia wa le whanau atu maua no fo mau ina I le sitseni ia maua le whane. O mai si whamanianga. Ia hoa le whamanianga tau tupira le benefiti pe wha pe o mautu uma ia. Tā penanga ina I New Zealand o le awa noa pu o le uma mafu te le manai whanau ina me se o ainga. Pa wantu langa pu I lea ia wa ngai tau na tā pena le le iai. Ia one I whale tonu. Ai moni lau pinangalo la tawai. O le fumo iai le fufonga I le ia mātou. E le maua se e le taunto e mos pension. Wa le tūlanga pu le leo le awa le wakul ko inga polo mo kua wane le tai au. Kono fumau ina. Ai le yo al vaenga le ngai le kalanga le benefit. E o longo nupi fa e o le walu ko inga po walu lo mtu no fumau yo. Ia la kala era ko ni. Awa ia me ho pena o tu. O tala era tole ai me se langa I matu atu si voi nei. O le te ngo tia le alu fa tu pe tala mai ai. La wo ia de fe nga ho nei mer fa tu pe po isi si o na no. E alu tala mai. Pea maua. Ia ira to inga tūlanga na o la ua watu I New Zealand la ua tala le benefiti mano fa mauna. Ala fue kala kakari. Ia foi na. Le pensione. Ia. Ai peo ai inga na peo na o mai hulfina ngalo tulenga ia tene ai. Ia te wanta tu wiano tula fono aka ko o lunga pula ko le ate ia pai. Ia mani la. E langona lava le whanua nei vai tau I le mai tau atu o lo o whapena ona a se itia pea ia a afianga o ai ate tau ana I alo mana I whanau iti I sauanga fo. E mwhana whalau I tere mai e lau a fionga le vai. O lea mai le o le wati wa ai ma mau le whanaptunga le to manga po pe se WhatsApp group. Ale to manga. Ia la tu wha mau e nai masina I le mau ate o mai temine. Presi mau o lunga ko le numelo nei whanau. O lana watu o le apitanga ko le nei e vai le ei whanau o sawai. E tu langa le wa ia o sawai na ma fia I o la tu wai a tau. A wa tato o Samoa. O le sia tunu wana talia le whenga wha awa malo ho le le puipuia ma le alo I o ai a tau o whanau. Ia wa tasi a lea o mata o buho le pisa te iai la ngona fo o nisi o tatu tunu manisi fo le au whai no tu wha pe o le ai a tau o sa o tonga leo tamaiki. O le au tatu manino nei nei teimi. E o ai a tau mo mana onga wha vai ho nei o le tangata soi fua whanau mai lo lalo langi o lau e ai o na mana onga wha vai na po o le wha ingoe tatu o ai a tau. Ai le fa pe se ia te wole sa lo tu ai tamai ti o fa ile me na ia nei o lai la lo al pu na matua mai o vaia ai pe la fa pe o matua mai o vaia fa nau au le tu le mai ia fianga ia inicio venga soli tu la fono mo sa wa ga fia ia o te no o le si tu la na te wa na sina fo ia le malo ia me se ko ile tu lo tele e kane si wa nga nga fa fatas. Al mana pe e vavai atu e te le silu mana mo alo ma whanau tono kolisi fo ile ma wala lunga le tino. Ina ua ia ina ifso swani o mea wheka lunga fo ile mo onga tau whatuanga. Ia, o le hoi e pe e fo urata vavai atu ia fo ile anga ia tu al pokalame le amtanga lunga whatuanga fo inga fo iwa. O le ua whaasafu atu I kolisi ma wala lunga le tino. Peo sangatu Iosepo. O kolisi a sau se va ia menisi o kolisi fo I tatu mo tere se la fai o le ua ave ia so swani o me finga luenga me finga luenga e fa nga I mo me o nga luenga tau fa toanga ia o le tūle le I o le fa pe mai a fa pe o fa na fu ni o la e ave mata o pule o le pai fa toanga ia a fa pe o le a mata mai I kolisi ia ia ina ma va nga ia a mata ina fa tino ia le o ia o stulanga le wa o tula I le bo le lunga le university o mutua le ia te penanga o le mai le te mi le I tono le o maulunga
Te lo fo yo le ta wale o le so swani le wa le ana wale ngata e mo wa so swani mo le o fui fa to ya le fo wa te tala tu tu e ta tu kurisi ma wa lunga Tau sia to te leni alo ma whana pulene a o ngala tino e fie whanga ina ma look forward mo le ile whatoanga ia wala nga peo kau le kau le koanga e ka koe o le whai mau mangari e vai kai sa o le te vai a wa o le i vitu ale o te mau ai nga o se atu nuu vai peo sa mo le whatoanga te le tātou whanua lai ai ia al whatoanga ia pea tātou toe wa ai atu i tausanga ma te pai tue le tiro tausanga u tōna ki sa malosi a tātou le ngurua ina lau lele te meo malosi mai le popo ma le koko io le talo ho na vai te mere io mai fa mai lenga ia sa le lea ia tātou tupe maua ia te le fu ia inga e sa va pena ona manuia wala sa le lei whatoanga ai peo tu langa le wa ia te italia va vai o mai nei te mi ho le o te usini o aro mawhanau isi to mai lunga tu whapito o fio e fo mai ia fio e loia o isi a insinia ai peo whatoto na e aleo e ave mita o pule o whatoanga ia au te ilo a whapeo le wato i eise sao o tanga longa whatoanga wa sao ho ina le malo e tau mwhai e to e whato sina whanau na ia o ina mita o pule ia tono stulanga le awa le atato vesi i le proketi le miliona awa le unga le miliona le amatanga mai o le whaonga o tato whanua hoi ni whatoa o le tele whanua la e wawa vane le whaaponga le tino ai le o whaonga ine ni whatoa atono ina le e tau e fo na tato mako fo ia i le atina le tino i whatoa ia maritoe awa uina le o whanau na ia whato singa e ave ia le tomaira Whafte tele mole whanau te leino nei vaenga ia melo tupu i Samoa. Na watu lea wanoa, whamon mole, anon mana, e whonga ina whoina tino, iau tā penanga wa whoni taurunga lau tutua mō tāru tala mai Samoa, pia tāna baru. O lewa i eid whau tuanga le whala tunga tu mauti le Samoa First Union i pūlenga o ngā luenga tu mauti. Ina ia usta, ia le tongi pito maa walalo e tu ina atu i tangata whai ngā luenga. Wa le fa boy mo po o yu lai o le to sanga nei to ye si tanga o le stongi mawala no po le minimum wage. Le o fa i lo le so swani o amno skolsipi de malo saina ya monisi po fa na o tatu mo tunu o lo o ngai university o Samoa. Le lo fin no bele te tai ko le tu ngai o na pili de tu ina tu fa msinonga ngai le fa unga le o le palota o le whongwhitalai. Ia o whamoe a manuia le talo sanga toiroila. O le autulava. Ia toi whaalea o ngā teu ngā whaavai le o pasi o le nua orua ni male utoi fo i umai ngā rua ngā whaamsinonga i le tūlanga sai ei momoa. Ia maalo mau o lunga fo i le whaasoa le usu ngā kono a Samoa. I le pono o le atina o whana uite le Pasifika pe o le tātou tari malo o le niwai aso i le fontanga tele siria de slau pitu furu la tolo a wai o minsta ma fa uru po o nanga le malo mai ya tumotu ese o Pacific da vai malo fa tele o la se tala la vai tau ya mo le tau sa mo ne aso mo le weekend o fa le o nga fa tuanga o tim mo mafa fa pe ho no fa le o nga fa tuanga lo longa ya ma fa tuanga mo o nga sami o wingo le tau o au vai o sa video le tua loa o lo ofitia i pea sa mo whata se iao mana i timo ea fiaina tunu inisio teimi. Mo polu masava i le so e le wingo le tau se ia vanga na aina i timo i le awauli e matele i no fuanga mau lunga au leo le tau wingo le tau i Samoa mo i la tau ho e fia malanga mai nisi o fuanga fo i whaingo le vai aso ia po i la tau ho e o toi foi mai ni ta fonga mani malolo malo fa tele ya le lei a foi olena tala no tu nei anta chanel taia o lo fiel aulia le mona lua au e mana ia wa to tele alo sa mo le ia tonu i o tele la a fai il filfilinga fai au ia mo tatu mo sa mo wale il talo ngale no mara nei peta alo mafiki e ngai ngana ia o te lo le tapenanga le leina wai o le huetau sa ilistatu au le mo talonga na mafiki ia me se fo le ia ile tamu sanga ho le por Pacifica ne tatu tau sini o mafiki matonga
ia mai se au po ia pani ana ia to ia te lo la ole menga ma ki tapo ia ma ua ma tasa i le Mona Pasifika awa ia voi e la fur kala hui a kula fare pepero isi kai e ma fier koko le vai ia kai e ma fier toto le vai e ma ki ora mata se ia ka po inga i ka mi Pasifika ia mtatu pana anu pe o ka po ile o maoli ma o alo uso fa te tele mo te to mal tanto ngarwenga ele nei vai aso atoa le wo fatu nei ta so le wo umanga bakul aba e faya on le blues e vai fore salu le sa mo mo le wodi e mo ko fa mo ingi la lo sa ni fa ma ko salku Magari weekend uso ala fatu ia manu ko le weekend so kuia da fia ngan man mana te mara tanga vai tipio tanga vai su re sa mo e pia fa te na nei vai ngai mo tanto ele nei foi tai na fo watu tanto headlines na fa tele tau lunga lan tu tu e tanto tana mai sa mo beta ele tu la valu hele tau nei to to re sa mo sfolima e va tolu amo tanto fa mo ngas fa na ora nei foi tai Pomnangos para ola so for really nei se fulu ono ia so me ole taro fola ora nei foto sango matala telefoni mo oe pe afa pe faiona e vala mai mo molisia lo fa anga ia mo se tase fa na tono na so fa na wa ole fu se me alo fa ola fa mo ngianga ele se kupe lo i lungo radio samo ono i fola no lungo tato i meli on air at radiosamoa.co.nz every foot. Ja, alom fai von fanga ja to Facebook ma di YouTube or de samo o awala mana pule oi po feo va ngana va vena me na family ngas fana nei tai le o tini ro po si family ngai na lo pito tasi family nga le o ilunga le apia folinga Whaamanianga mea Veronica, mata afa apisala. Happy birthday, William. Whaamanuia le tua ilo wola tuptupua alofa atu. Siaki aku ia ta emaili. Ia, o lo tu vava atu le se emaili o taunu mai mole a foi. Whaamanianga sa whanau, se ia o, so le boile o mai a supporter, se le Mona Pasifika le o mai leari. O mai. Anu le kako. Ia na, ele file mu foi ele lasso spuro o meri se ma kwa manga foi ele lasso spuro o me se kosiaki yang ia siaki tasi ke ya ko mu se si wo las farele o ya ele ai o ka ko walanga ya le e fo e ole a PPCA tu mati Wellington ya family to le pulenga ba fenga benga ba sa mo man char bo kala manual tayao mona chulo famla tu cho waso fana ne ya so lo lava ya tele la famala nga leo le tu yeah happy birthday to lo sufa
Tolu Amo Radio Samoa. Kasilima i Wakuru Amo. Lo faisi pisi mai lungo tato State Highway 1, city bound direction ilanga yatu ile taulanga autu. Mai tau watu lungo tato State Highway se fulu maleono ia e whaapena fo eno mai tau watu na pauna vaenga na fo iwa feo lolo le pisi o lanes langa e anga yatu ile taulanga. E mai se fo i mai tau watu le vao Lincoln Road ma Waterview Interchange o le na fo i ia wamata o na feo lolo mai le vaenga le na. On the southbound traffic State Highway 1 o lo mai tau watu feo lolo ia le pisi le na Levau Green Lane and Ellerslie on the northbound lane State Highway 1 and State Highway 16 o le nao lo matawatu ia o nai solonga le leila vatatou feo lolo le taimi le nei leis whaala lava tau ta avale o lo tula i mai ia manu ia tele avata avale whainga malanga o le nei fo i taimi o le tae au ma lua le tae au Radio Samoa. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima i vatolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Whaasila silanga tā ua o tau nuu i whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ i Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo i le vingo papa i sona loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asu toa nai. Se fulu i le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tassi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre malai Va'alele. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Talo for Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhiele mai suka. Tauta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga tautua ma o restaurant fo i mole waino lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu fal au mai lo waleni o amos electrical il o fitu lua no tolu no fitu no lua o fitu lua no tolu no fitu no lua. Whaasila silanga tā ua o tau nuu i whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ i Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo i le vingo papa i sona loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asu toa nai. Se fulu i le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tassi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre malai Va'alele. Maria whaiwa male weekend, kōrenga mana whengarenga le veni, toi se fulu ono mino tolo tōre tāle le tula valu tōlu ngā tala mai Samoa, pia tala valu le tāu nei sore maanga, i le whamangi a le sunga ia whaamale le fua semi le wa mai. Whamangi a mau ki ngoa ata vai. Ia. Whamangi a mai, manu malo le ngoa. Hip. Hooray! Ia ngā whamangi a ngei, ai kangi kai. So ia kuki ola le hanga pape. Kori se vai maua.
Tosilua tonu fa. Shoo! Fafi fiango le tae o choice full male 2 minuto lo chora chale o le July balu. Le pokala me malo le tae radio Samoa for lima to la mo malo fa te tele le no malo fa te tae po ingana yo tae to matua to asensino le no I malo mo to malawa malo fa te tele lava kana ngolo masani asa mo faiva tapo io faiva maruina so te talo mo tapo ingana yo tae to matua manu ye faiva le no I le aso mo le aso e manga ya ka ko fu ngar wenga lo to tuaile ya no I le tae mo le tae ele sili foi le tai lo tapo le ala sa o le nei matua a rosu te pena nei whanau re nei vai aso malo la vale on sai fa malo si mai koe ongi foi ka ko malo lo foi le po weekend sa o le ele na fa malo si mai o le na fa graduation sa nafi a maua o mata sa mo se nga fa pena fa ni ina ya o oka ka fefe mana ya ka ko le so le te lo ke le lo e fangi mengo ko vanga barbecue ori ele tu foi tangata e fia e kuri loa ia whane o lai le whaingo tau mawha. Wai, I lo tele nunga malau kiki loa. Wa a wha pia e le whainga. Palonga winga ka laku ngei madia la ka laku ngei ai, le mea ai, mako i madia lo ka longa winga kai au fwoi koe haru. Kai au fwoi mkoe maresi aso so ai. O le lei o le whainga. Alau kiki loa ko la uso ngiusila. Skau vanga fai o po singi o ska lia ele nga fai sole ai pinginga la kamor barbecue le awo kakafefe malo sole malo si vainga ole au sole mai ole fai tu atu le sifo kai awo sifo malo lava ole international team pe o se taimi mo la le nei ua manu malo ai fo ila ia se vainga fo ila ole ai ave fo ila la te fa ngai na lava ia New Zealand e fai mala ua fo ia ila ua fo fa sino manga ai pe mai tau atu se tau vanga sa fa sino ina ia ole su enga ole king ole fai barbecue I te tono au se talia le lalo mai tau atu ole champion the grand champion title at Meat Stock Sydney le sa fa pena una manu malo ele cook cartel fa pe ia ka le cartel tavai o manko ele vai nga foi nga le ia le cartel ole cartel le leila le ia ole king ole barbecue le lalo mai tau atu mana ia te fo ile nei fo I tau mafainga o se manatu fo ile le ma se fa manatu taua o se le sona ma se fe au taua o lo au mai le au sole nei e moni lava o le kuka e pe e tatu te silo fo ile le iai o le kuka ia ioi o le e pe o se ngaluenga e pe o se tiute ai mo ila tau sa a ongai e le tau e le ngata ina a ongai fa au uai ia a vea ma se ta leni fo ile le e mafaila onga le liu le ka lengi nga e a vea ma se sport not only fo ile le fa penga le alwe ka alo fa ka mu ole spirits po le nganga o lo ia te tonu ia au mai le ka lengi le ngai mako I ku ia ia le nganga fo ile le tau sinio ia wale le mai ka wa o alfa nga barbecue o ka sinio ia te ia lona manatu o le ta alonga foi po se fa anga tama ia o le ku a ko lona winga so o se mea le vai tau le nei ia tu ato ia fo le malo si o ta to fo I e mani la fai tau atu le tala la wori ka fa pe foi kai ka mengi o fengol barbecue na tasha e ayanga o kulanga masang ia fo le marinated ia meat ia ku ulungol barbecue okay ki la ku kala ka mai sole e apala foi ngai ata mai le science ia mga vanga fo le pe inject ko ngol la mangala yai o le seasoning kusa o le kamala le marinated fo le male lenga fai le meat e kusa ko fakasinga o ma glazings mai si so fa pe ele ai eri e ka kawanga ko fai fa le le ia amesiale prepare of meat for you ai de ko ngoi lungo le o barbecue ia aulo tamata tu fo ila yaka fo ile wo pu e mai le al barbecue le wo uma ona so le ki fa pe fa fenga fa pe le lango le barbecue wo kai o ka masangi la fo kai ka ko sung a le la ke mai ka wa ku ia sa o le la sunga o lo ia la fo ia la wo fo I ai kia ma metutia ia ma ko I fa ko singai ia le au ka uma mafa barbecue ia o ke fia ka le tala o ka mai ke ma ko fo so se ka alonga fe ka wengi sila ma Australia pe se rivalry fo ile e fa pe ana ma ai nge Australia la ko ngi sila ma ko ai pe ka singa la ko ka mai ngo mag malo fa pe ia makia o ko Australia
Le futa mai tawa tuta vai. O langa fa akingo la barbecue le kangaroo. Ele fai Australia fa ngaina le meat o le kangaroo ia la tau fo I barbecue. A le na fa nga le vaenga le I le taimi o le tau vanga. Lua se lau 5 ai ia po points le na malo. Ia. So le la ngona fo ile ia tu ia New Zealand lunga fa fa no la langi. Ile fainga le mene o le barbecue. So mana ia la wa lo titi lo to le si competition le na so nei. E fai o Lynchburg, Tennessee, America. So mai il mama o mele a veri ka wanga ka mai ari e fai eri. Fa ko mana fo le mana fo e lu tau mo tato. Ai se I fo foi ka sa mo le la ko barbecue fai barbecue se yo e ko kongu le ka. Leila, manga ia ka ko e malo ka ko ka wanga fonga lo ka usami. O barbecue. O barbecue le vela. Ka ko fa ka barbecue. Mai mo barbecue ka lo kia so le. Leila. Langa ole upa le wale ngale mfanga mtse. E alu ka wanga. Le pinginga la ka malo le vai mo. Ia. Ka malo ka se u mai vi o le vai mo. Se vai le so ngar ka mar ka se o I vi o le vai. Kasi ibe foi ka la mu ibi. Kasi u por kamalo I vi vai mo. Okay lang kung ala lang fa pena ono na manatsi fo le aton wa taule ato fo malo si na ulo. Wa ka wo ki mo le baro so ki fo ya. Okay no la ko mal barbecue mar kamalo ka ngola el vai mo ka. Wa kasi u mai fa mo ka so ka fa par ke. Wala kasi ila I vi vai mo ala. Ai mga ya mo ya pingingar kamalo le meso. Mga ya fulan nga le fa fungfung ma letsuno. Ma iya sensi. Ka kau mal barbecue sensi. Ai au mai fuala ma barbecue sa vai wale ma fala wi lo. Okay le promoting olang barbecue. Ole tasi vai nga manule tatal no il vai nga le barbecue. Ole tasi vai nga foi le nga tele in fai tiota ngata il fengo si barbecue foi le vela le meat. Ole fenga sawa e ka nga pre-cooked meat ole pipi ole moe ole moa o me umba e ka nga pre-cooked mo Yang makua I marinate le leilo le ku ulunga le barbecue. Pa lengi fo le vela le barbecue ena le vai boa male or kamalanga. Or kamalanga. Pa fa ku nga wa ka ko e to sina mo le fi ai le vai. E kusa kasia la vai me ai oso malo fi ai. Ai vai a ku me ai mu. Male vela o le ai la. Ele ko fi ai sis. Ele ko fi ai sis. Ka fe. Mana ia le fainga tonu ana le o fai te ka ko barbecue. Au ke fa kula ta vai. Ele nga ka foi le barbecue. Au ke fa ko fai mala kale sole. Le kale la ka malo. O I kale le nkia o manku e lo winga in fe o maske. Ka fia ka langoa le ke nga o fai kale ka. E ke va venga fa ko e pe ai se ka kale nga. E pe ai se ka kale nga o fai kale ka no ko kino. O le ele fai utanta nanga mengal barbecue. E tau samil barbecue ele fainga pele vela meat. Na awale ki alu e fai ki o orgaka la ele fainga langa barbecue o le wingo le tala. Ese va enga te sile fia ele fainga vanga le alu e tala no le yai. Vai fa mone ele o le na fai to o le leila o lo fo I te tala no yai. E learn se le sona tau e ko e fai akule si barbecue. Kwa ala po ale me ya wala ai le fa pe o le fa ka o barbecue o le vela meat ai alu limu na fai barbecue le o le si e o le anga ke foi ka so le e ale le mo fa barbecue ngale fa maro skingo fa mone anga ko anga ai barbecue ma fa maro skingo fa mone io mo na pacifica sau ka ko e o malo ka ko fa maro skingo e o lo va ngale le e va ngi ti usus mone Alu yai mo ana. Aiya. Nunga. Aiya. Alu yai ka ko. Yo. Lucy mai maso kama. Au tapua yoi. Aiya.
Tama tau. Yo. Aya. Iya. Hihi. Alu, apa kaki? Iyo Luma. Aya. Mangaya. Ajafa. Hihi. Atsayai. Angabale. Atsa. Yo. Luma. Aya. Tua. Luma. Yoi. Atsayai. Ngaya. Hi. Ngaya. Hihi. Luma. Tafa. Yoi. Tafa. Sau. Hi. Kasi. Lua. Ngaya. Lunga. Ngaya. Hiya. Ngaya. Tafa. Se fulu moana no se fulu blues o se fulu se kone fa mole. Malo, ya mana vete sonu, mana vai fafo, mana vete sonu, fafo le moana. Wah! Mania le mayaso, soy fua. Tasilingoi votu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa whero tātu utunu, tau alunga o le ngā ruenga o le nei vā yaso, ia usi mai alau whaafonga. O le masino i ulai o le tausanga na te nei, na amata whaamamalu ai le si itanga o le tutongi pito māwalalo, po le minimum wage, mai le tolu tā la sa iai le whātā lai le tū la. Pei tai o lewa whae doa i le unia tangata whai ngā ruenga i lo tātu utunu, le Samoa First Union i se whaasara launga, i lunga o lana upenga ta whae langi. Wa o atu ni whaasea mai nisi o tangata whai ngā ruenga, i se pisi nisi tū maoti o se whale o loa. Ma whae doa atua i e leo to tōngia i la tau le whātā lai le tū la, ai ua nao le tolu tā la 5 sene. Wa whae doa i lea au au nanga tū maoti, o se soli tū la whono le leo si ta i o le tatongi pito māwalalo, e tatongi a i tangata whai ngā ruenga i pisi nisi tū maoti le private sector. O le masino i ulai o le tausanga nei, o le a whaama maruai le ICC i tanga o le tatongi pito māwalalo, leo le a o atuai le whātā la valus fulfasene i le tū la. O whaali ai le Samoa First Union i lana whaasara launga, e le ngata e soli tū la whono le le tu ina atu o le tatongi pito māwalalo, wa wha mautu ma pasi e le malo, ai o se soli tū la whono foi, le tau mo whai o se tangata e ana se ngā ruenga e wha matau, se tangata whai ngā ruenga pe a whesiringia le ami o tonu, e wha tatau ilona tatongi. Lo ai ia le ai a tatau o so se tangata whai ngā ruenga, e ave ai masui le si tala le Samoa First Union, o se au nanga tū ma oti e ma whai o na visoa soni, i mawhitianga o tangata whai ngā ruenga. I le ato ai le tausanga le nei 2.5 o le iupeli auro po le 5 tausanga o le whainga paanga le malo Samoa ma le malo Saina. O se tasi o vasoso ni tele le malo o le si tia o tomai o whanau le itu ia o onga. O iei awanoa uofo mai le malo e a onga whaasi kola CPI, alo ma whanau o le atunu i universite se Saina. Ai o le foi wa wha awau se isi vasoso ni, o awanoa si kola CPI e te tongi e le malo, a wā o onga nisi o whanau te tonu o universite o awa Samoa. Mai to luas furuiva tama mateine, ua wha mauturo lato mau o ia awanoa si korasipi, moa o onga i le semesa lua o le tausanga le te nei, ma o onga i le semesa mua o le tausanga nei. O whalia le mpasa o lea malo i lana saunuanga, na whailoa ia awanoa si korasipi,
O so tanga o tunu e lua, na amata mai le tausanga e afe valu se lau ne ua urufale i Samoa, urua i tangata anu o Saina, sa au mai e ngā lua i whaato anga i le atunu i teimi o pūlenga wha kolone. O le tausanga e afe se lau fitu lima, na whatoa wha mauina aloa i aire whai ngā paanga, wha vau ma loa Samoa ma le atunu e o mai lava i le teimi nei. O whailo se whina ngalo le te tai o le tuanga i le whailo inga matu sitala le nei vā yaso, ma ia tā ua ailo na nau e toe wha alea o ngā, tau ngā le wha vailua o lua lima, lea ua toe fo i ai le wha amasinonga i le pūlenga i tasi. O lea ua toe wha ngā solo ngā luenga le wha amasinonga o whanua masuafa, i tūlanga sa iei mua, e peo na wha ilo lau tele le pūlenga o le mta ngā luenga o wha amasinonga, ma le wha foino ma ta ubutau wha amasinonga, e mafua ina ua pasia aloa ia tau le wha vailua o lua lima, i le palota le whafonga whatalai na mawai le lua vai tonu. Mato te maso salwa, sa mato maso salwa no nei, sa o te au e wha lima o na mato malo isi whamusinonga whasanga le whafonga whatalai. Le tele na whamusinonga, na mato malo le pisi. Ma o pili e whakiri o e whamsino mai me whafu. Le tulang whenutala ia i matou so se tau pua e le ngata e whenutā o le whawhenga e matou mai malo. A le whenutā fo e whawhenga e ma whamsino. Ma ua kere ma ko matau ko vatu whamsino. Ia, ai fo i whare tolu, ma tolu matou a piri lea. O le manu maroi le piri, o le piri lea kai e whamsino para. E le o se mea matamofia lea i se whamsino o se tulu. Le a piri. Lo mai le whamsino para ni whai se whai. Ili lei mo tato whamsino. Ale ngā atoa le ngā lai o le matu tofia ia le urua i whamsino sit wawasa. O le urua i Samoa le le matu tofia teimi o tofilau. O parimia tofilau. O le tau whainga voi le ia topea ia tofinga whapele ia tātou tama whanau. Ai whao tere tri. Ano mai leo nātou me whafo whai. I leo sturanga le reila e le whakinua kako whamusino o whai uma. Ai o mai ia whamusino parani whasao. O lesi nā turanga malosi le tūlea mātou kere taria nai e te utangu e whai. O la toi fōi le mea tuai. O ai unga whai i whamusino whanoma sofa. O nga koe anu fōre i lunga i whamusino si. E whamusino le o kura whongo. E sa whai i para. E le mamrama le tato wanga i whanua. O le turanga lana na lai whai le tutenga tele alea. Lea e afuai le tutenga tele a matou. A le mafuai whai unga le ko soloia. Sa whinangalo le sunga atu i le epa lupe soli aisa i lele malia le ngoi, o le te tai o le tuangai ma le vanga wha upu whai e pui puia a ia te tau o tangata. O tawalunga le whono wha amin star tunu e sifuru lima o le Pasifika, sa talanoa ina airo tātu o tunu i le neiva yaso, a wala e una ia atidi aide atina e o whana witi le tuia o onga, o le ola malo loina ma lo lato pui pui nga manu. O le min star tupe le fionga lau timu ia a fōwe le se va ai, sa ta itai de usu ngā whono a Samoa, i lea whaata singa na tau au fia le whale tali malo, o le tau mesina. Ma o se usu ngā whono na au fia i sui o mta ngā ruenga, ma isi au nanga tūma o tia le malo. O wha iloa le min stau tupe le whono tanga, o lana tu alalo ma se lu i usu ngā whono a tunu, ia wha mua loa ngā ruenga ma tau mawhainga uma, e si ti ai le ati na e o whana witi, a wā le lumana i tā ua leo so se a tunu i le Pasifika.
E to se lau fitu sfuru sui o usu ngā whono na Hawaii, e au fiei min star mo officer sili, o nisi o mtanga luenga malo le Pasifika. Sa Hawaii fo usu ngā whono, mai nisi o whaalap tonga tū maonti, o loo iai o lato sao I Porokalame SS, mo le si tio le ati na e whana witi wa amata o urufa le atu, ia o onga tawa amata. Manuia le whae ungo le vai aso, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Sorry, mga ya may ni ilungol awalan ni tayo di pe o kaule pisi may kaya vai ole babayatu na pawa ma ngalo te batule polo ka mai ni ba ngora tayo ole State Highway 1 city bound pe apasia tip top corner around Mount Wellington on ramp pasola toy Alice Lee Penrose on ramp pawa na ba ngalo te batule mu mai mo tatole malangal tawlang kilani le State Highway 1 Pasia turo Alice Lee Penrose anga o Green Lane Mani Market ia flow le lea le se pa ile tolanga ia kilani. O si vanga uma ai. So ke kilo ko vanga le on state sfulu no. Na paul vanga le te va tele mumu mai sfulu no pasi mai o tara to on ramp city bound. Ia matai Western Springs. O si vanga uma lang samba lo vinga la pisia ala flow le lea o le tele na vanga ro wala ni tengo le taia maloa on sa ia ta vale. Ai mga ya mai sol mga mali traffic ne kaya ngodi fa de pisikele ya sa ngale mura nga I tutu mga ruenga fa ngor fa yaso ya mse ya lo fole fo wo time mo le nei fa na la onga fa mo le ta vale sia wo fa sa ina lo sa ile mai ngolo ko se nei fa na mo sa ngore mo ta baiti fa mo ya ole tulanga na lo lunga na wala le time mo ta ya Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai I lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 I vatolu amo Radio Samoa numero tasi I New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Wawai atu I Samoa wa te areiwa I Samoa o laua o le 25 degree Celsius le vevela le nei taimi o le tahi hao. E tu mawinga langi le leo le tau e pa upo I timu ni sio vahenga o Samoa le so. Vevela wha mawina mo Samoa le nei aso mwhaina o le tolsu furuanga le tolsu tasi I lona mawalunga. Lua suma lima I lona mawalalo te whataro whatu tata pokalame I le nei vahenga o le tahi hao. Pa anga umal le maru le tahi hao. I olo mai le atino pele Samoa mahalola vale. So I fua manuia. Se tata papa ai ele tulanga lo ele tau I Australia fatala fatu Australia malola versi fu manuia nei vanga le tai au I volo ele malu lu le lambo in Canberra nei vanga le tai au fo o la fasona na awa pa una wanga ni so taimi se fu I volo mo na le malu o le e fa mawina ya mo Canberra le so o te baba ya tu fu lono lo yai el malu o le ele nei vanga le tai au po sampo te le ono o sini Australia o le fasona na awa pa o timo o le mafat fana o tau sini Australia le solo su tasi lona maulunga melpone fesi marulu tele o taia mo tou ono o lo yeri nei vanga o taia na fa solo ina awa o le tau de so pa uria na I wanga I fa solo tu na fiafia nei sfuru I maulunga na malu le fa mawina mo melpone nei yaso mana mel malu le Brisbane sfuru lima la fa solo na awa o timoni so taimi lo su tolu o le maulunga na o le vela le mo Brisbane Australia Sputasi le marulu le elo ia Perth Australia te lopo te le tolu po le famo o tolu nei vanga o tai hao o le afa sono sulu mata ngo fiele la le vela fo la yo le mo tolu se flono I lona maulunga sputolo le marulu e Adelaide nei vanga o tai hao la fa sono awa po o timus flu I van maulunga marulu le e fa si marulu te le e Hobart spuluono maulunga le marulu fa mawina mo le yaso sulu mata ngo fiele la o le makwa vela le e Darwin tolu sputolo na morunga le vela fa mawina mo nei as for raile ia o le tulanga na ia vanga uma Australia ia male tau ia mo fa mo fa so ta tu yai foi mai le tulanga le talo le tau no fanga fa sala Radio Samoa mo lima mo ia le malu lu nei vanga o tai au
Vai atu le mana mai na ona fa mal mai awa ya le mana mai le sul mai la le si vaenga o winga na tau le so e awa fa solo fo ina langi de lei e le telo taimi lo se fulo mo lunga ma fan mo ta to au kilani e le nei yaso ta ya pe audia mana langi le ta ya fa e fiolo lo mais fulo ivan mo lunga ma le e fa solo awa pa utimu le aso sa ya ona fa solo tole na va yaso lo mana ya tu pe ta to audia e langi de lei so fu so lo mo na stoffi o va yaso o lo mana ya tu o fa mo yo tu na mai la wa tau ile nei taimi ole tai Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā balo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa laine loa le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Tato tala mai Samoa pe ona yele taurunga o tala mai Samoa ni vai aso o le amo fa ne te fa fonga yele te fa sala wina pe atale tu la se fulu male lua la le so ya mal fitu ile po ana nei ya on tatu tali yele on na ba so fo bo se fo la le te no mo fo se fo la le fanga mana era bo le se fa ponga tatu tala mai Samoa ele na mai aso mana ya tu fa te tele su already Samoa pele fanga ngan mana tu marva tanga vai tipio tanga vai ma lo fa taile tu tu no ele nei fo itayama nei vai aso atoa o avanoa i lo fai ona longo pueli i Samoa i so se tafana nei kelope i le tele me o lo tupu i Samoa ia o le tulanga na iai o manino le tele vaenga lo tupu i Samoa o le afo i tutongi e whaafonga tumba o whanonga fo le tulanga i le tutongi minimum wage mo tātou Samoa ia e se la tātou Samoa mai nei New Zealand ia wa alanga whaatustusa ia ele tau ele te tusa ia tulanga o me tongi nei ni atunu ia mtato Samoa o te lo amawana tongi Samoa ia nga o singa ele ngia mo singa fasima moe e salang el falifu ia wa ele ngi vente kongi ia kongi mar pidia la ko ia ke opo la o kongi foi mar vai ele te Thailand tusa mtato nei New Zealand ia ai a fa no atu ia o sili mawa kuia ngai lo la so whaingar wenga i Samoa ai tarsia ia whaila meo tonu mata tongi tangata whaingar wenga i le tongi tauna iai ia mana foi a sili fia la whaingar wenga i le tongi la tau le tongi tauna tongi ai ia le whaaleo wa le whaaleo ino lo tau sai foi ma le tūlanga le whiwhia e le whawantali atu le malo ia manaia le whaingara na peo le whaafonga tu le tunu le whuitai a whau tau tō mo le British Samoa's whalima i watolu mo ina o se furuono mana afo te enele tu la valu o le taurunga ne vai aso tātou mawha Samoa. E o whanga manu i ululu o la au awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. O manu e fulu whaatasi e whelelei whaatasi. E masani ona waia le winga o manu nei i taimi e whangota ai. E o whaatasi ngongo uli e whapena fo'i ngongo sina. Toi titi lava a le mawhai o na whangongota whaatasi. E iai lawa manu na o ngongo uli. E iai fo'i lawa manu nga o ngongo sina. Toi whaita watu. E iai lawa manu na o ngongo uli. E iai fo'i lawa manu na o ngongo sina. E sea o na whewhiloi i taimi e a iai le mafua. Ai a whewhiloi fo'i. E mangoto lo le mafua.
o na fele lei vaenga lea. E masani foi o na vaia I swinga o le tau, le femalanga I solo, o I tu ai ngā manu ese, ma I lea tu nuu, I lea tu nuu. O manu e furu fatasi, e fui fatasi. E whamtala I le winga o ni mafutanga, ai ngā lulu e fatasi, ma whengalenga le ai. E le tawiso ina le mori mawina, o ni taunu unga le lei, o ni ainga po ni e kalesia, e tutu fatasi ma le loto ngatasi, I le ia ina o se whamoemoe, tusa lava po le ale tele ma le taungata o se ngā ruenga e whatino, ai a loto ngatasi e matua masangia lava. Se tasi o pelipitelo na saunoa I se mafutanga o tupulanga ma matua na o whai mo semina ma sauni ngā lotu. Na mai tau inai, lele ai o se whaaloalo nisi o tupulanga I teimi mamalu o le sauninga. O na whailole o lana upu. Ia vai o tō. Aua lava ne I o tō manatu. E o maini mosalemi po ni hintu e wha mamalu le suafo Jesu Keliso ma le talitonunga wha kerisiano. Auto le wha alo lava ma wha mamaluina. O le a ngoto ai lava ina. Ai whai mai se tasi o whai whi au I longa o le tala le lei. Wa ai pei a mafuli tantou I polokalame te talo. Ai le aini mafutanga te talo. Aua le matau I le wainga ma le whaalongo mai e tangata ai vai le anga whaia lo wafe whaaloto I fale o le soifua te talo. O le o whaatasi o whafo ma te tonu e tawai ai o le tangata kerisiano. O manu e fulu whaatasi e whele lei whaatasi. Ia manuia lau whaasonga le nei asu. So
Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Faasilasilanga tāua o tau nuu I whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Nā pata inga lona lua mō mātua o pepe fōu. I le taimi nei o lo whaatupula I ai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lapati ai lamati ai pepe fōu whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mō le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le PCA infection ma whaititi ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le pepe fau o na tue whaia le tolu maasina ma le 5 maasina. Ia whaafso o tai lau fo mai maasani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe o tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o le tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noa lau fo mai whaatuatuaina I se taimi vave. Talofa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga I mta upu tau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Ape nā foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono I Samoa. Whaamal mole vidi maili numera o iwa lua ono o tasi lua. O iwa lua ono o tasi lua. Whaftai. Faasilasilanga tāua o tau nuu I whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele.
no watunu ua Samoa wala wilo ile basaloa lo wanganu malo fa abaile akua mautu ua mabae atulise tausanga o tu maupe alo wanga baa se isa asa mai la upesa siva Samoa Samoa lava, tau silelei ai awale patamala. Wow tuma, wow tuma, ei loa ai ole Samoa lava, tau silelei ai awale patamala. Samoa lava
Whianga mai le rosa pa e na water lo se follow male fa minuto lo jora talo le tu la iva te pa minuto lo toyo le malu le tai au already samo la tato wo samo le tato por kalame wale simo so so alo se tu mua pe au te lo lai o ile la mua le kalesia fa ka sai malu so alo si fo le tai au malu ta vai pa fero ia tu fo angale tunu ufa peon sila mai mo ta poi mai maro li le usori esa o le ka so pe ka pe me sia biori ka connection i marua ai ka se no se la fero ni ka eu eu mas para velaf le lei fa tai o le ma watu e tonu ina lo mo le ka le sia ya la ngole lo fa nga sol fo no ina marua so ia io eta vai ole se la ulima sfulunge o kausanga kalunga a makainga fonke le malua se la ulima kausanga kalunga ngume le lok ia ai o se la voru kasinga kausanga kolisi malua usala a foi o faisi makua whatever pa mo e ka ngai mai foi o mau ku ia pa mo le kale se la ku maru nge ia ai me se o kongo lokwa nge ile ka fa ka se ia ko fala inga de ka de sia ko kon ke sia ngo sa bota vai malo okay ele o lo de va to background o te lo po le farsana na yupeli pa fa pesa o po le si pitone e fa mo le aso sa o le ta vai o le pale ka o le fa yupeli de na o se le va ke le ai fo was farsa ya pa ka si ma nga ia mangko ia ku fai mele o ngai ya wa oi pau sa ngai fa o ngai e mo le vao e fa ki nga ruwe ngai i la ko dei plingo fa i lungam fa ra wido foi ia mai so fa makango fe ngo loko ai ma ruali o fa kasi me le fa casa ai o le vai ason ke ngesa fa kumuria fo ia so rua fa kumuria ia va so ngai oi papau ko le hol fo ia ka kinga ia o se hol manga e kele o ia fai me ko ia de nga o ngafanga le School of Fine Arts au ka mangu au bang bali ia makango fi ko nga fi fa mo le fa casa ni ko sanga ta vai mer fa fa ngala tu malo o la se vai nga tono lo toa wa ngai wa nga fu le o te lo wa le wa o ke po ke ela fo le vai na ia ia se mai se vai a to i tono lo toa le ka o ki a ko vai foi pe wa kan fa dia ku ke lo ngi se fa sa lo ia ku ia fai me le e pe al kala fo ngale fa sa mo e au no okay
sambanga se mo pikianga o e ko mai mo kingo ia me nei umai ave mo le kua o fa di ngale o le kua ia ko fa ia na langi wa o ni le kua la langi ko ke ia fa i ro ngale ma ka ka kamar ka ko ko fa le o ngam mo sa mo ka po ia me so me umai ka o le ngaru ngale kua ta vai le fo i da la ko vingele e ka le sia ko con que sa mo sa bo Ia, malo whawhtai. Tere lopo la se vai ngata ua po se thimo. Ia, maua lea so alo, o e tau silfia le ale, o se thimo au tu, ia ile fono nei tu sanga le, ale kanesia. E le iba wale le ita vai, a ko ngai umaku le e kwa po ko pa le film da nga i ka sanga ngai wai. O e pe similar ia me nga i o la bomba fa ku puali a ke ngore o ka ko loko ka ngaka o le fa ka wa ngore ia o la nga fa fi ap ia ki nga lo fa ka ulanga ia per ki nga ke ni son me nga ka ulanga wa ka ko ia o ke da nga be ia ngore ka fa da ia fa o la le ka le si ai ko por fa ku so se ka fa lo langi o ka po inga mare kala inga ta vai ia sa ole Okay, le se I langa le te whawai atu tau whale tonu mai le ta msana le malo si le wifi nai Samoa e le tulanga le ta so ta ingala ne foi tai au fou o la se vai galau tele le tonu le vai tai mo le folanga o tatu ia ia vai galau ke le Samoa fa se kai o le mo mangila ngai vai aso ka mo mai ale amakangal masinga e pa sikibu e vira ka ingai ba fa ngo kambenga a fa kai o le wa makango fingi vai aso ayore pa mo le ka le siero fongi le kuon ia ro fi le bu fo o me ka malo ia ro fa ya pi ko la o le malo a ro ki ka wave o ku malo fo yo ro fa pa ngo va o la ko milionga me penga ia o ai ngai fa ka ngo me e o lai ai kai kasi o le si me ia pia ka vai le me o le mori le fa ka ia pia e o ka fa ka mo fa ko angai a me se so o me le ko fa ka la ko ni ia ese mang le business a mai no ka vai so se me a business e o la ka ngak ia Okay, lelei, ua fia tala no milita po kalamea o na alfale tono ta so tenga foi lele masal bol fale tono wifi na ia ai mai po ase mai nga fa malta po kalamea nei ta fa mal mole so ila ta vai fa mo ka mo ta vai ia ua fia fa umi ka po kalamea o fale tono mai le elo manino lelta so tenga masal bol fale tono wifi ia mai se painga te finanga fa malta po ka le ta o ka ka urunga masange vai aso kai kasika vai o ki ka fo le Martin Rosso Foundation Trust ki ka ko walung fanga uro sa inga wenga pengkar kula ko me o mara ka vala ngi kai mawanga wenga stay in that job ene ko fa ngofie o aso ia sa fa ngofie o nga ka ku ma ko ni sida fa nga wenga fa ka sa ka ko to fil nga wenga e la sa technology mar AI e o check ai e isi careers en fa nga i pe o vai nga ka ma ku o neses wa e o la ma fa AI media e le so nga fa ku nga o ma fa ale fa ku le ka sia ka ma ku ka sia nga ka vai fa kai fo mai ka winga fa unga investigate kele ka ko fa nga fa e per ku la nga le ko ki ka o fa fa de da onga e le ko fa mo fa sa nga lu ya ka ma le ki nga le Martin Rosso Foundation Trust o sa nga lu nga o ye for kam fa nga ngai o sa ka la ko provide nga work experience ka vai e ngai ka mai ki ngai ka penga e wa approve o era work experience fa mo fi alfa mo buale al kapangia ki oi ka vai sa oi ko fa le kongo le fongo marua ale fa le kongo la fo okay de lei kongo vinga e o lava ke kalo la ko inga ko ko mo connection mo ka u ka vai okay so all of time mole fa no mel temil nei ta ya mo le weekend uso ya also Fafte lava lelei punia lava a malua lo lau mo pele
o tātou iai, whaamaru atu na tunu ona hene o malo si lele Wi-Fi Samoa. Ia o lo iai lo toa le kalesia i malua. O ke ngai le kalesia malan fontela nei ko tau sanga. Patu jaro bokala mele malo la tino fa fa mai tono la buone kalesia I malua a fenga I malano fono ole nei foi tu sanga magia fontanga le kalesia lo fenga ia Joseph lo milo tolo tolo talo le tu la eiba ta tolo malanga I Samoa nei vai time tu sanga ka amu ia foi o tau ava ai
ele fia kuku o le malava le kauwhenga lau SIM card o le mwhana whai nei ele tutua al sell fia lo fatas mai le whenga le pune le pepe tiona tala lene mo tato tala noanga foi nei tai au la pepe whafte tele long sai mai mano sui fomanuia Patala fatu lau sunga le o le nei tai au le se foi le whafonga tapua ia Samoa ia o lo fatasi mai le tato pokalame ia whawhira tu foi le talainga soalo ya o lo faapea ona usufono I malua ya mave tele na maua to fierto ina yo le kadesi o kofi ngo fa yam fa e fa ya mai ta watu ta fale tono le o le lupo karame nita ya tasia mafua anga le o tulanga le o no winga wato tele la to o lo ya ile area le ya ele o lava le tato capacity o taimi fapea te tau anta pe na uma ya company lu al te sell ya male Vodafone te tau ona increase le tato capacity wa o te nei masalo le lope o sfu wa feta ngata ya wai malua ya ai masani ina ona ya wa mala to fartu ai masani na no foina ya ele a to se lima se la utangata la fa nga ina te metas mana ya te nei masalo o sfu wa feta ngata la fa ngala to telefone te metas ya te lole ole mafua angana ya fa tayo la iso alu ya empaya sa vali poso ale o tengia umana vanga na I kampati na ala no le la bata pena I fa mo fa pena ya ai fa tayo wa fotu langale ya ila to lo fa malanga Samoa ya to te la to le lo anga I me fa la to simka ya lo pa no so so ani ya tato plan ya pela le plan le ono suta la Samoa ya ai mawala wono for gig mawala se lau me international minute ya male unlimited lau wala au isi telefon tiji sao te milate Samoa mo fava yasu ya e matua lava tele ya le plan le mo te milate malanga Samoa Okay, so ole tulanga ole wasa no le plan ole se tau o yese fate te inga fole le mo tato ye malanga mo vayaso ole se plan e faona lava le mo na do vasa be tolfo ya olo ye la tato plan na los fu lima tala mo ila to fule de ona le do vayaso ya olo ye fele si plan ila lo maya nga mo fituaso de fai fa pena e plan fituaso so faso ya matamala na fava yaso ya ai e malte fa mamla mau matu langan na te mete so mai fellow sim card ya mato so sonia te foi el vengo la tapa ma fasi no atu ya tu langan na ya ole singa tawa tabai e ole fa wa tato sei al mother state ba yaso ne e ya la wa umal mother state okay ya alanga fanta la paule la vanta pena tato failonga no vingo wa umal ba yaso ne ya ole la yetanga tana la folan tu pesa mo fa ngali clickex ya e man malo la tato telefoni S25 Ultra telefoni fo wale Samsung ole ya ole numero sa mo sala fo yai ole fitu tonu ta spano fitu ole ngole le stala ile account line ni sila o lana pele natu ya le mawala telefoni fo lana ya ole seta to telefoni ya ole tupe fo isa la fo ivan watu le man malo ai mo au setalia ya ile top up na la fo tonga ya manu malo le seta to telefoni ya ai fo la tupe na fa ngai click x la fo mai au setalia anga ile fitu ono li matolo fitu Samoa ya ole ngolo le stala le account le langi tu manbao ya mawa foi la telefoni S25 Ultra ya o masalo o tato sei mudi ya la fatino vai so le tabai ya ina ya fa wa to ipel tato fata waina o 99 e ila vale wo ma fa lo ngaina o mother state ya o nai va ngata wona tapo kalamere ele nei tayo ya marta longa tayo le pusman mona se wotale mo le se wono agale yai awa tayo ole awa mano tayo ola fo na o mautino le o atui I semi final fala ulabe o matoi va o ina tato ya tato lango ya nei ono le tonu mo au lani ya
Ai sa le ia le ua e sila mai o le ua o fuano ka ofo le blues ia langa i maukingoa mo ofo mo le maukingoa ofo mo le maukingoa le Pastai, ordela na le no tau fatatali atu ia. Sei au mai peso fina ngalo. Ya le lawa mo atu. Ya, tatu lango ya tatu blues. Na ole te mo tele mai sala la vangai fape. Oi, o to ngata eta itasa tau sanga ma to champini ma uma. Ya tatu fa malulu tatu hormon. Sita champini tasa le blues de tau sanga. Ya to le la no ya to tau sanga na. Ala faftai la bebe fa malo faftai tele mole proclaim le tai au ia manuia faiva manuia fa po ingal ka blues le malo ka ya faftai tele vai manuia foi le weekend aropat ia le se foi o le fionga le pole o duty cell la bebe tuna tale le malta to proclaim ele ne foi tai au fo le to tomorrow de samos folima eva tolu amo in wato e ono minuto lo to tale le tu la e foi eva ia au le fato falta do proclaim ele ne foi tai au fo e ele fana community lunch e free free atalno le free na lo su tua fai lo ta maftanga e no ma se tongi ia le foi te lo e foi mata food parcels wal me ia mawala ticket so ki kilo uma ia le lei yes lai maua so no hang on ia wale langa ko food passes mo ngai kai ala wala tam of tang free East Day Reserve by the tasi I le auli anga fa na fia sa nei mo tanto lo sifo ia e ngofo fa ngai sau ke po fia lava ai avno ki ri lava ngo suatu iai na maua le si tongi wa ka fo si fa never time ia lele sa mola tunu pele o tana po kala mana mo nei foi tai am le ve yaso o le ase fam talanga o pa la fa fonga mai ia malu be fa le fina le fa te tele la vol tala mal tapo inga o tatu tal fo pe tale tu la e va de town nei ia ma sunga le wa ia tai tole wa se mai fa o po kala me fi mai ai ma rila para nei yaso fa te pesele ma to tasi tolu marwiti o weekend ia ma we farka po inga kalonga kaya le moana male Kago Blues, ka alo ka balo so ngai ya ai se I o le verso mo le yunga to fa se fo
mai o talani mai a te roni sina mo le so. O foi no vera sa falo te rei na le vastal wai sa fai lo le fa tula ngano tanga te rei nga ro nga ya te ro nei o lo tu mau le 5% ai ui le o le fa tula ngano tanga Pasifika i le fa nga ruenga o si ti al se fulu te mal pasene le kwata o ye nei ma o silia man fa waina e ai il fa tula ngana o le tunu. O ila to e lango i tanga Pasifika o fa ali o te mi fa ngata mo ainga o le fa to a am tina. Wa fa matala ina ia le tama tai fa mau popo mo tanga Pasifika mo le union tanga te whainga ruenga le First Union i o Kilani ia Antonia Lili. Ia le wha ngono tanga Pasifika o le o to ia se wha moe moenga. Ili temenei, o ia se tūlanga o le whengai malu i tau, se tūlanga sa ia i le vai tembel pipisi ar COVID-19 mariva. E si lia male lusa lau fitsi male li maafe tanga Pasifika e wha mautui o Kilani o mai le lua whemale lo futolu e petai. E tusam foi numera muri nei o tanga te eleni ngā ruenga. O se furumali o tisi malitas pasene o tanga Pasifika i Aukilani, eleni ngā ruenga. Se wha atulanga na pito mawalunga tule o iai tutonu o se furu tu sanga. I le tunu au, e to tasi mali to se furu o tanga te elefa i ngā ruenga. Se wha atulanga na pito silo na mawalunga o iai tulu mai le luafi se furumali ono. Whalia Antonia Lili, a whai a eleni ava no e maua, o le to tele o tanga Pasifika, o le a kolosi le si tua le vasa tasamani Australia, a e po le toe tali wati o la tua tunu i le Pasifika. Ma i ta wai e whaingo fiato ano nofo le Pasifika li te minei, a wai le tu tōngia ni mō kesi mani whare mautongi, ma e mawhai lava o na tu tōina i a ta wafa. Tarore ngā ruenga o wha maoni i ana mata ngā ruenga, ora soi fua maroro ina i ngā ruenga o le atipina ma i ana mata ngā ruenga e lima. E au fi ei tautua le hauhora Māori, le soi fua maroro ina le Pasifika. Wha taungo o loa, fua fuanga wha tino ma wha tupenga wha pēr ma sua tusi. A e ui lea, o wha tino nga wha awau wha le tūla whono le sosi o tangata whainga ruenga le mālo le pisa a oro no wenga. O nisi o swinga o le a wha awau o na tau fiaina. O le masinta waisa li putia ele le Johnny Sila sili ma le luafi. Whasalau i ngā ruenga o fōfua lusi le mata ngā ruenga soi fō maroroina. I le tusa ma le afo ni ngā ruenga o avano pēr i le teminei. O New Zealand pito i maurunga atu le whaatulanga no le pule yola mo tamaiti. E bena whailo ai sa i lingo le ngona i atunu o mau o loa. O le ripoti muri nei ale UNICEF Innocent Card 19 wa whaatulanga ina New Zealand le tosu ma le lua ma le tosu ma le ono atunu. Mo le ao te te lenga o le ola malolo ina o tamaiti. Ai whaatulanga ina muri i Aotearoa mo le ola malolo ina ma fau o tamaiti ma tūpulanga. Sa whailo ai foi. O tamaiti New Zealand e te ia mwhawhitau li au tū, pe ao mai lo e le whapalopalo po le bullying. I le whaatulanga nalo na lua o tamaiti e hoi ai, le whapalopalo mai e tenu sa awai i le sa i linga. O le tamatai ko masina sili mo tamaiti Dr. Claire Ackmat e New Zealand, o i whalia.
O le whaatūrangana ua whailoai, o ni university e iai leo ngai te maiti matupulanga talavou, ua mo mia vave, e langolongo i leola maloloina o mafau, e au fiai mafuafuanga whaata oto mo pui puinga, mase lango silio na lelei, mo le vau iai o le whaapalpalo i a onga matangatala tele. O whaatūrangana ni te umwhainga e pule iola mo tamaiti Maori, tamaiti kei, tupulanga la aiti ma tamaiti, e iai a fianga tu mau maurunga tele, e beona whaali e Dr. Ahmed. Wa ia mana au foi le whainga malo, e wha mau popo malo miaina ia wha maumonga lelei tamaiti, e whanola. O sa vaenga wha pito e mate tuina ngalue ngale o Leopold Police Watch Dog, wa latu wha amatuina yeisi o wha amatalanga o lana suenga, i le sui komisina mua leo Trevor McSkimming. O McSkimming sa wha mawai le songa fua e i wha te eina e pona sa wha alia i le minista leo Mark Mitchell. O le pūlenga tūma o ti ami o ngā Leopold Independent Police Contact Authority po le IPCA, ma leo o lo wha solo ala tō suenga ia tia. Sa fōrafora ia le pūlenga le IPCA le sona nafi, o lo la tō suena e tō inga i se ami o le tau pūlea Max Skimming, e mafua mai se whai tionga mai se sui o tangata lau tele. O lo whaia fo iai se suenga pesa iai sana ami o le tau pūlea, ai po le whaatara leo ni tū te whai mai se isi lava leo, ai postanga te whainga ruenga ile tali atu ai inei tua inga. O Max Skimming sa wha mawai o stanga talona lua pito power ile tunu o no suenga, mo le whama sina sa whaia ia te ia le pūlenga le IPCA ma leo. Sa mua tu whailoa le lei tōni sila, ia ni ata o ni winga, ma mionga whaungari pupononka fi, sa mawai le computer whainga ruenga Max Skimming, sa whaia iesu suenga pio na tua iai o ni ata leanga. Mai tonga, wa whaalier soi fu maloloi nane motu, wala lata atu nei le fitsala muta au putangata wa fia le wha mai le tenki fever, ilana li poti wha le kwata muli nei. Ile toi whafo ino li poti la matanga o le vaiasa nei, o ta ua ia le alfa ingo mata o pule ono salau iwas fufitu, tosu tasi o nei ngasi ma le motu o tonga tapu, tosu salau ma le lima mai vavau, ma le lima sumariva, mai he hua, e se fulu tangata sa ta fia e whalmai. Wharia le matanga ruenga o lo tūmau peri tō tolu o mariri wai i le tenki fever. Tā longa, ele o yeise fuwhanga la kapia ni sile muni whatinonga ai alani, i le whata apeina leona na ula kapia te tō fitu whawa malo. Sa fole le kapia ai alani le asona nafi, o le ula kapia te tō fitu ali o le whata ape whai ungo le tālu misanga o le luafe rufu whai le luafe mare rufu lima, o tilo e whai tia tupu whaalu. Ai o le poro kalame la ora kapia tai to fito ta mai tai ai alani o le ahale a fia. O le forfalanga e muni mai no mai ana faali le uni la kapia ai alani e le tosu fa miliona ta la to pelusi. Mo le tau sanga e wafe lu futolu i le lu fufa. Ai wi le o faali le kapia ni sila o le ale muni ai le forfanga ai alani e ulamba. E le se furma le iva ti male 5 miliona ta la sa fa mawina le lusi. Mo le tau sanga e wafe ma le fufa. I se whamtanga tisia sa tu ina maile le tō ni sila. O lo whaari aile le kapi ni sila. O le aula kapi te tō fitu whaavao māloa ri mta mai tai. Le o Black Sevens ma le Black Ferry Sevens. Wa whaata oto e au fia i le isi whaastalonga o le tamarasanga le rolangi li te tō fitu i le tausang fōu. O le tamai tai ta alo mata ino le aua le Black Ferns i a Portia Woodman at Wycliffe. Wa whaata oto e ta alo ilana ua i ta alonga whaitaulia mo le au te lumaini sua ngā champino ri por rangi rura whamare fululua. O Woodman at Wycliffe, sa to e taliu mai le li kaya le amatanga o le tausanga nei. Wa whiriwhiria le tūranga wingi mo le ta alonga le stona i makana te kala estete o le ta amarisanga a le Pacifica Far Pacific Force Series. Whaaria le whaia o whaurulu o le Black Ferns Alan Bunting. Sa matua e whaanga e tieno to e taliu mai i a Woodman at Wycliffe i le Ofulan la kapila Luli. E tolu swinga mai le au e to sfuma le lima o whaia sa manu sa mua mta alo le ta'alonga e whaingo le vaiaso o mawae le sa manu i a Australia to surva lua i Newcastle e Australia. Amy Rule o le a mua mota mo i le tūlanga Pauli ana Mikaele tu o le ata mo i tōr skalamu le ofu numer valu ma Woodman at Wycliffe i le tūlanga wingi tau matau. Ono na winga. O le wingi power i a Asia leti i inga. O le ase le wingi anga vale mai le wingi tau le sa tamo ea i le whai ungar vaso. I le mai ai o le mata ino lan ta alo i lana ua i ta alonga wha va malo i le stona i le lua na skosa mawai. O le tamai ta i a Braxton Sorensen McKee. E na o le sifuru valu tau sanga o le ato e taliu le ofu numerous from 5 i le fulpeti.
O le tamata aro le taimi le leine tu o le kapia wallaby se Australia Joseph Swari. Sa to i titi lava a mautinoa o lana ta'aronga muni muli o supala kapi Pasifika i lana awa ni New South Wales Waratahs sa ta'alo ai taloi nei. Ina wa whaailoa i wha ate i se tae o luna o vai. Mai o le a mo miesta o tonga e whai iai ma wha amaro lo ai mole le rifo ma le wha vai aso. O le atama maolunga lona la ulo sa sainia mai le kapiliki sa i o lava i misia le ta'alonga ma le Crusaders i le so ina wa afia lona ulu ma le ta'alonga le Vastarwai. Ai o siak te ranga fo mai sa whailo ai sina tae lona o vai. I le Waratahs i toi tolu ala tu ta'alonga o toi o le whasalonga masani o le ta'amasanga mai whoringa mai. I le au sia le ta'amasanga o le pau manofo. Mai rei titi ai lava sina avano moswali i e toi ta'alo ai le tausanga nei i le soparakapi. O le tama ta'alo power e lusu te tausanga. Sa ma ta'ina lan ta'alo ina o ta'alo mo le Waratahs i le tausanga nei pitai. Sa ia misia foi ta'alo ngai whai le amatanga o le ta'amasanga o na se afianga i lona vai matua. Mai o lea tala le manu o lona au vai o se tātele foi lea mo le whai aonga le Wallabies Joe Schmidt. A o saun yantu mo ta'alonga mariliona Peritania pe a malanga ta'amiloane le isi tole vasa tasimane. Ia i o lai, mau kuso. Tala nao ne yaso, tausi le lei nai whana witi whamone mole, manu ia le so. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whaatali e se tali, e iai, ai inga whabitoa, bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua lua fitu oval salau fitu fafa lua lua fitu.
se tuina nau matala le tunga mau lo tiu te alongo mai ia usa tu ai papai ua o le lango na taua tu ai ua o le alofa Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tautuaina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Paitawina o le upu o le poto mo i tātou i le nei tai au. Mo mai le tusi ar pata onto lona mata upu e spuruono. O loe le tangata sau ninga o le loto. A o loo mai le ani le tali a le laulau whaiva. O ala uma o le tangata e le leia i lona lava manatu. A o le alii nā te fuatia loto. Ie etu ina atu i le alii o au ngā luenga. O na wha mauwina ai lea o umana tunatunga. Ua whaia mea uma e le alii. Ei uai lona lava pinangalo. O le wami o le anga foi mo le aso vale. E inosia e le alii a toa uma e ua loto wha maulunga. E tango le lima i lea lima. Ai le pasauina i la tou. Ua tongi o la ina le a mio le tonu. I le alofa ma le wha maoni. O le matau foi i le alii. Ua alo e se ai tangata i le leanga. A fia le alii i ala o le tangata. Ona pātupuina lea e ia o le leinga ma ia o e ita ia te ia. E sili ona le lei o se mea titi, a o iai le a mio tonu. I mea e tele pe a le o iai le tonu. E fili le loto o le tangata lona ala. A o le alii,
Nā te whātonu wina le me e ui ai o ia. Ua se upu a le i te poto i le upu wa i le ungutu o le tupu. I le tau tala pāpia pio lona fofonga i le whamasinonga. O le fua ma le fua whātau tau o tonu. O ale ali ia. O lana lavanga anuenga o maa uma e fua i o i le tanga. O le me ino i ai tupu. E whaia mi o le anga. Awa e whātu mauina le nofo ali i le ami o tonu. O le me fia ai tupu. O lau ngutu e tau tala i upu tonu. Ma le ua tau tala i upu sao. E alo whangia lea e i la tau. O le toa saa o le tupu. O le saa bali o le oti lea. A o le tangata poto na te whaalau le lei i ai. O lo i ai le ola i le mana malama o fofonga o le tupu. O lo na lofa mai. E tusa lea ma le ao le uanga muli muli. Ia maua le poto. E sili ona le lei lea i le auro. Ia maua fo i le ata mai. E sili ona mana o mia lea i a rio. O le ana tele o ea mi o sao. O le alo ese lea i le leanga. O le na te leo lo na ala. Na te whaasao ina ai lo na ola. E mua le wha maualunga i le maalaia. E mua fo i le loto whaasia i le pau. E le lei ona maualalo le loto whaatasi ma e uanga madu. Ai le anga ona tufa le vete whaatasi ma e wha maualunga. O le ua whautauta i se mea. E maua e ia le mea le nei. O le whātua fo i le alii amu ia o ia. O le ua poto i le loto. E tā ua ia o le maa fau o le sua malie fo i o lau ngutu. E tupu ai pea lona poto. O le puna. O le ola i le poto i le ua iai. A o le ao atu o e vale lea. O le valea lava lea. O le loto o le ua poto. E poto ai lona ngutu. E whao popo ina ai fo i le poto i ona lau ngutu. O upu matango fie. O le meli wa sisina i fo ia. E sua malia i le loto. Ma le mea e maa lo ai iwi. O i ai le ala ua tonu i le manatu o le tangata. A o lona tau nuunga. O ala ia e oti ai. O le tangata e ngalue. E ngalue o ia mo ia lava. Awa ua faa. Tau wina o ia e lona ngutu. O le tangata ula vale. Na te matuasa au nia le leanga. O loo iona lau ngutu o upu e peisa i o le afi mumu. O le tangata whaapi o pio. E whaatupu ina e ia le misa. Ma le whaatua upua. Na te whaate e se ina wo. O le tangata whaasau wā. Na te wha ole i le la te tua oi. Na te taita ina foi o ia i le ala e le lei. O loo moe o na mata. E mana tunatu ai i mea wha pio pio. O loo memu o na lau ngutu. E whatau nuu ai le leanga. O le pale matango fie. Le urusi nā. Pe a ue ai le ala o le ami o tonu. E sili o na le lei. O le ua ngese i le ita. I le ua malosi. E sili fo i le ua pule i lona loto. I le na te a ea le a ai. E whaia le vili le pata o le ofu. Ai mai le alii lona whaato nunga o malama. Opo le poto mo i tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga. To ngia si ulavea. Pesusu mai le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Sipong Maria Christian Penny Vanatua Getsemane Pamaya Tuaile Paitomina o le upu o le poto mo I tātou le nei tai au o fionga pa ia no tātou atua sulu i o tātou vai o le mamalama I o tātou wala spau ponga po I o le paitomina o le upu o le poto tai au le asongfua moli ailo to soifua molo tātou wala. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong I ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Taimi tula mai lua spulu waru minute ona tāra o le tula spulu tātou tala I vai panua I lau lama ngana panga solo tātou porklame o le mauso ta inga mana pianga lupe matasila waa le porklame o mafau fonga o le asforaile ia lai whaila mafau fonga matia tia I kua ia mawama ise me e o paise la ka mafakanga ia abeele nei lau le nei mātango fia I le lofo le rei ia le nganga whaaloalo le mi ngau tawai Vele suafa marumalo Yesu Keriso Fia le nganga patalo patu le pa ia maulunga o tātou tunu mai lava I munga maulunga pa ia se o pito titi tā lofa lava ma lole soifua manuia Samoa ma lole fo lau paptai le atua le ua tātou iai fo I le pai unga atu fo I o le ne fo I vaiaso le ua so faroi le suroro melu o lo lima ia o foropa patalo patu tā lofa lava Fatalopa ia pa au le tala lea lo vatuna pa ulia so stafa o Aotearoa nei le lalolangi atoa. Ia maise o tō vini o tau suina le vai o le soifua ni a nganga mo ia malona malo foropa pa talo fatu tā lofa lava. Fatalopa ia tunu e mau talo fai ma no le eva mai tau pati mai le au ma le po ia apa iu wha maria ina fo I lau wha fonga mai ia tunu e ma mau ima so ia Aotearoa nei. Ia o musika su vifiroi lava su ia I fo iti ngā ma mea olo o. Ma mafa I o tō whingana mō tātou roto ia avea ia tau tua le Radio Samoa ni musika so whiwhiroi ia whaangalo I fōre tua nai ia ea o ina mai le tua nai ia ngai lumana ia ma pepese fia I le li o le mete manatu o isisi tu manatu I le lofa o le li wasili le ma pati ai tātou lima e le fesilingia le lofa o le li bala I no whanga
ia e tausia tātou i lona whamaoni mai le aso, ma le aso, whalofa mpatalo pātu tā lofa lava, e le whangaruina fōi, whātou tolia i ngase o tino le malo lea tonu, tālo whae, ia o te talo nai e sa uma o si le fia le ri, so se mauta ngase, mauta malawa, lana whamalo longa e pa iatu, pa iane maua le maros, tātou tia mo ia malone pin ngalo, whātalo pātu tā lofa lava, e le whangaruina fōi le auso o tina o tō whapine, tuli o lato whasalanga i so stoese, no whanga i le fio, ia se isi, ia ai, a o ina mai ai se mele lei, ia malangona i le salamo, ioi, e wha manatu ala salamo le wi, o nata mai ai leo ia, ioi, ata mai ai leo ia matoi fōi lona ainga, alofa te le atu, tuli wha maoni, o tō whasalanga vave mai se lao se lao fie, tātou fie loa i le matango fie o le atua, ya lofa te leato e olava na yalom whanau pui le lei i lo tō wola tamam teine ya onga wha maoni tono o tō whale e o atu le a onga o wha maoni ai mo sai wha ya onga e a matoanga e whai mea onga tau tala le ngana wha anualo e ai maise le numera tasi le na soifua e ai tō mātua mola e teito ia maua e o tō ngoto le loto le tama mana teine o loro mana tua e fia la alofa atu mon via o tō ma onga le neasa mga nuenga o le tautua le Radio Samoa su lima iwa tōru a mo lua su lima minute tāne o le tu la sfulu ia talo ane mo se osa tia ia la po au natu whare mai ngalo vo inga kau mawhanga whana au ia taito te loto le auna tātou mafuta sui tu langa po se oso talenga ia tia whai lau tusi tia po imai po staimi o luma tau te mafuta e whanga solo tātou por kalame au ne ngano tāri tu la sfulu o minau tātou tala i vai whanua ia waku o musika o le sumba ka kou anu wai au ne ngano le flea marketi i le apo le sfulu manatua e leo toi tu sia e mātou ia numera ia e paa leo mai e le mamalu le tunu ia wale upomoni au ma o le apo le ngu mela o le apa whafango le nga o le apo le ngu mela o sipungi makui le ai e le au ia lau puata ma whai ngā sa mo le tunu e pele le loto o teito na umasan o leva po inga whailinga i por karame o le flea marketi sa ungi mai lau a whaikusi ia mangi penkala se kolu po se wha e le lea penkala e le rana atu le whaikusi ia sa ungi mai pia apar spuru o le wha leo mai o le la mai lang flea market kusi lalo, tusi lalo ia umalo e wala au iai a luatu ai mara pautuanga le Radio Samoa le atu no pele mano whai atu e taimi e toi wala au mai le maro le atu no ua le wha maoni la tau nona mai le to atusi ia apa o puke koe ala sau ino soara si tangata ia talitonu ele mana ia pane pa ponga tu ele o ia lau puata pa pinga atu pe yo au tafa o le fa maonia ia e mana tuanga ke ka ano mai ala sila marka mai langi ia o ngala ele sau tala fa ia ai lofa tu ai o lofa maoni pa ke le fia ka ano mai le prima ke le sa volo ia manga yalo fa ponga mai ia pe alo e moale vau ia furuipu o ke furuipu vo ia mano e falkanga me fa penga na ia ole na ai manuia le taunga mano le tulu la singo le ne yaso ia le lofo le li ia mana tua tato po kampa nga solo se pa ia la male tu la e se fulu mo le lua ia on fa pena po le su ia po le po trenga ia po mua por trenga por sala fai se manu francisi on ia to te maput se pa ia po se time le fiafi ria la ne yaso la to lungo le ala fa mo mole ko do fa mo mole a or fa nga ina telefoni telen so fo ma wai we popole la ke fongi a ngalo ta mane tu atu yo tafa ta o le mu le pasia ta to mo li le lo po la sa ka makau po ai la sa lang male ka makau vale pa au ke lo pe le tunga le li fanga ise ta mo ya tu le Radio Samoa ya ta o po lo tanga i to i fa ai lo na o tu la fono e le ai a se si lungo tu la fono ya ma lo la
poa se ita umaya lo na ingoa ua pongi sa la uneia lofa ua ole loa o tele to e mana tua me asata faya ana mua ai ui idea o loko sila sila le tua tale lava le nei tinga ua o mai sa sili ai me ana o le fana mai e ui lava ina o ona matui tui me ua e faia a ele mawhai ona whaanalo yo mawhau whauga ua le mawhai e lo utino ona tatali lo nei alofa ai se panga ua tawhia o mo onga ua moe i le tangi ala i lo mata ua moto sia le mafutanga lo uali ie se i e alofa fa ama fana fana tale lava le nei tinga ua o mai sa sili ai pe ana o le fana mai
A tu maunga ki le poa si whakamani o le penino Samoa ina ua. Tu lai marita tau taipi leo ua tu e spultolu birute o na tā leo le tu la e spulu. Ta spulu pa pokore maro le atunu i tātou tala i vai whanua i lau lama ngana. Toi whatalo pātu le nganga whaalono maro le tātou nu i a mesi la tō wanga e tu au mga nuenga netai au. O nisi vau tu tau le au mga nuenga sewa maa lo le pane maa lo le nsa. Ma lor pa manos io e umolonga pa manos si tu langa wa sa ka fa vai vai sorry ese sua marie e te langona e longo i tino matangi lele ese ma nga yo nga e longo i tino matangi lele o makangi lele nga sa pa manos ai kiki among maror kamanga pero in ma fale ma kwa fale e o lo le winga la kamanga e uri ki kai lo e po le ale langor kamon al kamanga e ma no ya mar ba ya so fa pe mai fa pe kwa ai fa vela ke le ko mo mai pe pasi lo ke le ko apa ko o ga ko fo i e o i luma le o ngai ko o la fo le o le kupa fo po le pa ale se ngai luma pe se ngai ko ia fai eu mapopo ke longo le kupa ngai pe se ngai ko e hola ngai ka ko bane pa ia ma manu o le tātou tunu ai ese le ma nei o le mele o le whamarasi sai pa pe ai lunga e aluanga ponga a maka sulua a le o mai o manga le weekend umma le vaiasa bibi i le li e le au no ngonga umma wa atoti no le tama bibi i lo le atua a belo na biinga ai sea i o la ese tātari atu i lea alofa i aso. E alofa mai, e le iloa ka ua, ka ki mapau ni Europa ni a Rio, e le ka ki le a ni Europa ni a Rio i le atua, o ia lea, e ngangana po i le lawana ngangana e sura ina le alofa le a e tau via o se mea e longai. Vai pa autana ia. Awe sila le li mea. Pa mano pa tai malo le tunu. O e pa malo si va yaso, sua malia le ungo ro va yaso, pati ta otro le po. Oisia. Wa e malo faibo le tari. Menga nga paki ai. Paki. Sko inga ka waso. Ka ngwa ko le mea, ka wa ko le fasi ufi. Ka wa ko le fasi ufi le nga ku e lo nga kari. Po i mai kari wa e malo. Umole mo tai, umole mo uta, ore to e yaso nai mo. Yo, e na so nge. Ko ya so na mo ma no faibo. Ya po me ka di. Ta ko vepo. O le ponga yu fie fitun ko ko fa lo me ka wo. Ai me mai ka was. Me ya pepo. A tali o le halu so ma pa ngi me ai. Nga le pati lava mo tano. Ye manu vio faibo. Ngai le pa ngofi. Ai alo faibo po ya ka po yo ma ko e ma no. Ya valo faiba vo i alo le tunu ka po ia le tunu ya e manuia foi pela le ne yaso wa e malo faiba ni si sanga nu e mai ile vai yaso a tole sipo ya to fie la ia mai mana tu na tu file mu ile alofa le yaso le lo ka o por asitala ata ngana ile alofa le tu paua ia la ngona yaso one ngalo le alofa le yaso. But I want to ya pone Big Mama Blazy all the way from Iraq. Wala. So le. Ka Iraq so le ngai ka kama ya pia impanka abidi. Ya lo fatu mo to pa taina ma to mai to to Radio Samoa. Po yo mo le musika ese lo fia. Pa fia ina on to le pengo fia po yo to no ma. So pe si yo se fo lo fatu so ma lo la nga lue. Ya manuia fo ne tai ao as pesio Josefo ma ainga wireless train ya mano ma to mai mano nga lue fa fo wina tanielu ya ma le lau mua i papa toi lau mua le yan just kona olem ko ma nga ya ke le swing o papa toi na wa sa bali ai matango pie fa fo wina tanielu ma ainga pionga ya tau ili unasa sofia le ota ma lo na ma le maputa mai o whionga tau ili o whatana i o tātou ainga ma lor whalau o lo manuia lava mam tau ili whaputai mō tāra sanga neuso ea tau wa i malu ea ma le tau si a tai ma no whalo ea manguia no pasi ma miu ka puai au ave pasi au ave loli couriers taxi o le opa ea o whia lava o ngāru lue so se ngāru venga o ngāru lue ea ni ma malu le atunu
ia lo fa tu tato por klame fa mia ne di inga wenga lo nga du ai fa tai lo fa tu lo so Eric Suster mane pare tua mal no falo I mangele lo fa tu Eric ia mia po ia sa paringa nei tai au esse lo pi so ia Eric Suster esa vali ale tai au mane fio e ka ma pa lengi lo fa tu ia Tina Whips ia mano lava Morena Sarona beautiful ia Queenstown le maputa mai ai ia lo patu pepo ia June tui ia tai mano lava maputa mai June tui manainga manuia po le weekend pina nonu ia ia le ri onae manuia lava ia le tai au ia pa mai ia ne tau fai wo songi ngongo kia o faku ngalo ka mafang pala au ia ne tau fai ia mangkuang ka ia alai fa mangaku ai se man ke lofa ke le usa se mangol fa manatu ka mafa ko pala au ne ngalo ka au mal po mo le fio ia ngai mo fa manatu ia manuia lava la singo le ne aso le lofa le li ia manatu foi ia mai mone nei ta longo le weekend ia lo fanga solo lava la pe mai ka uma taito hard to beat le sifi o va ai le asa ka ia pe mai ona mo ko por cruzeira o va o vola o tala o va o ke masangi fa inga o ke masangi malo o va por ka ano e masangi fa inga e masangi malo sole o singa ka ringa malo fa inga lo sole pe ia mai mali wa au la ko ane va ponga tu o ke masang pe inga ko seja mana tu fo le tau sanga tene so o pe inga fia ko ai ko ri mare kingi o ngar ko seja la ya le ya sa utana manguia ka bo inga sivi tali melei o le nga a ponga mai hemetane ya manguia ko au Rose tu pola male ainga ma lo lava ma mai tesa lala tinga forma ainga lo te atu mai Prespen ya ma no lava ma puta mai ya mai o tua loina lala tesa malpana lo ma puta mai Prespen Astania na minute au na tato tala I mai fanua ngana I laulava ngana ia so ko maka ko musika le Sumba ya ule ka umale au pai sumba wa ngalong ka mafana fana ya ai fa yaso deli ya anga tu la persfulu ya au na tu le o le tato pli maketi wo umona tana tu sauni mai lau apim penge fa Se vai, vai, vai,
fiai awa seua kuala bala fika otama sasao ela va fonima siva la ia la mia sama mai e kuma e banga sai fiai awa seua kuala bala fika otama sasao ela va fonima fiai awa seua pula bala fica otama sasao ela vai fonima sensiva lava oe la mena sama mani e uma e banga sai fiai awa seua pula bala fica otama sasao ela vai fonima Yo somanatu se fa ale mula walo talo fa wa e manatu lava mana o e malene yo lama e tau folele yo somanatu se fa ale mula walo talo fa wa e manatu lava mana o e malene yo lama ai pe a se fai fua tutu sata wana fai ale atua ai le olo fia a e iluma pa ui fuai e pa tu lo pa mawaluma e tu fesili ai pe alo uloto o te masalo o si o fia poto ai le se i fai masea lofa e au le fama tau le tawula fesili ai pe alo uloto o te masalo o si o fia poto se i fai masea lofa e au le fanga tau le tauola talo fai lofa fau le anga e le mawai sau me anga na o le umia Whakamai o talani mai a te roni sino mo le so. O foi no mer sa falo tere na le vastel wai sa fa ilo le fa tula ngano tanga tele ni ngaro nga ya te ro nei o lo tu mauri lima te simale tasi pasene ai uile o le fa tula ngano tanga pasifika i le fa ngaro nga o si ti al se fulu te simale val pasene le kwata o ye nei ma o silia man fa waina e ai il fa tula ngana o ile tunu o ila to e lango i tanga pasifika o fa ali o te mi fa ngata mo ainga o le fa to a am tina wa fa matala ina ile tama tai fa ma popo mo tanga te Pasifika mo le union tanga te whainga ruenga le first union i o Kilani a Antonia Lili i le fa ngono tanga te Pasifika o le o to ye se fa moenga il temene o ye se tulanga o whengai malu i tau se tulanga sa ia i le vai temple pipisi ar COVID se fun mariva e si dia male lusa lau fitsi male li maafe tanga te Pasifika e fa mautui o Kilani o mai le lua whemale lo futolu e petai e tu sam foi no mera muri nei o tanga te le ninga luenga o se furma le wotsi mal tes pasene o tanga Pasifika o Kilani e le ninga luenga se fa tulanga na pito mawalunga tule o ia tu tonu o se furu to sanga ile tu no wow e to tasi mali to se furu tanga te le fa inga luenga se fa tulanga na pito silo no mawalunga o ia tu mai le wa se furma le no fa le Antonia Lili a fai a le nia va no mo o le to tele o tanga Pasifika o le a kolosi le si tua le vasa Tasmani Australia, a e po le toe te liwati o la tua tunum i le Pasifika. Ma i ta wai e whaingo fiato ano no for le Pasifika li te minei, a wai le te tōngia ni mō kesi mani whare mautongi, ma e mawhai lava o na te tōina i a tā wafa. Tarore ngā ruenga o wha maoni ia na mata ngā ruenga, ora soi fua maroro ina ia ngā ruenga o le atipina ma ia na mata ngā ruenga e lima. E au fi ei tautua le hauhora Māori, le soi fua maroro ina le Pasifika. Wha taungo o loa, fua fuanga wha tino ma wha tupenga wha pēr masua tusi. A e ui lea, o wha tino nga wha awau wha le tūla whono le sosi o tangata whainga ruenga le mālo le pisa, a olo no wenga.
o ni se swinga o le a whaawau o na tau fiaina. O le masinta waisa ali putia ele le Johnny Sila sili ma le lua afi. Whaasalau i ngā ruenga o fōfue lusi le mata ngā ruenga ar soi fō malo loina. I le tusa ma le afo ni ngā ruenga o awano pea i le teminei. O le Sila pito i maurunga tu le whaatulanga no le pule yola mo tamaiti. E bena whailoa i sa i lingo le ngona i atunu o mau o loa. O le ripoti muli nei ale UNICEF Innocent Card 19 wa whaatulanga ina ni Sila le tosu ma le lua ma le tosu ma le ono atunu. Mo le ao te lenga o le ola malolo ina o tamaiti. Ai whaatulanga ina muli i Aotearoa mo le ola malolo ina ma fau o tamaiti ma tūpulanga. Sa whailo ai foi o tamaiti ni Sila e white ia en whawhitau li au tū pe ao mai lo e le whaapalo po le bullying. I le whaatulanga na lo na lua o tamaiti e hoi ai, le whaaparo mai e tunu sa awai i le sa i linga. O le tamatai komisina sili mo tamaiti Dr. Claire Ackmat in Sila o i whaalia. O le whaatulanga na wa whailoai, o ni university e iai leo ngai tamaiti matupulanga taravou, o momi e vave, e langolongo i le ola maloloino mafau fau, e au fiai mafuafuanga whaata oto mo pui puinga, maselango lango sili o na lelei, mo le vau iai o le whaapalo i a onga matangatala tele. O whaatulanga no ni te umwhainga e pule yola mo tamaiti Maori, tamaiti kei, tupulanga la aiti ma tamaiti, e ia fianga tu mau o maurunga tele, e beona whaalia e Dr. Ackmat. Wa ia mana au fo i le whainga malo, e wha mau popo malo miaina i a wha maumonga lelei tamaiti, e whanola. O sa vaenga whapito e mate tuina ngā lue ngā leo Leopold Police Watchdog, wa latu whaamatuina i eisi o whaamatulanga o lana suasuenga, i le sui komisina mua leo Trevor McSkimming. O McSkimming sa whaamawai le songa fua e i whaati eina e pona sa whaalia i le minista o leo Mark Mitchell. O le pūlenga tu maoti a mi o ngā Leopold Independent Police Contact Authority po le IPCA, ma leo o lo whaasolo a latu suasuenga i a tia. Sa forfola i le pūlenga le IPCA le sona nafi, o lo latu suasuenga i tua inga i se a mi o le tau pūlea McSkimming, e mafua mai se whai tionga mai se sui o tangata lau tele. O lo whaia fo i eisi suasuenga pesa i eisa na mi o le tau pūlea, ai po le whaatala leo ni tu te whai mai se isi lava leo, ai postanga te whainga ruenga ile tali atu ai inei tua inga. O McSkimming sa wha mawai o stanga talona lua pito power ile tenu ono suasuenga, mo le whama sina sa whaia i ate i le pūlenga le IPCA ma leo. Sa mua moatu whailoa le lei Johnny Sila, i ni ata o ni winga, ma mionga whaungari pupononka fi, sa mawai le computer whainga ruenga McSkimming, sa whaia i esu suenga e piona tua i ai o ni ata leanga. Mai tonga, wa whaalier soi fu maloloi na le motu, wala lata atu nei le fitsala muta au putangata wa fia le wha mai le dengue fever, i lana li poti wha le kwata muli nei. I le toi whafo ino le li poti la matanga o le vaiasa nei, o tā ua i le alfa ingo mata o pule ono salau i vas fitu, tosu tasi o nei ngasi ma le motu o tonga tapu, tosu salau ma le lima mai vavau, ma le lima sumariva, mai he hua, e se fulu tangata sa tā fia e whalmai. Whaaria le matanga ruenga o lo tūmau peri to tolu o maari liwai i le dengue fever. Tā longa, e le o yeise fuwhanga la kapia ni Sila e muni whaatinonga ai alani, i le whaata apeina leona na ula kapia te to fitu whaava malo. Sa fole le kapia ai alani le asona nafi, o le ula kapia te to fitu ari o le whaata ape re whae ungo le ta alumisanga o le luafe rufu whae le luafe mare rufu lima, o tilo e whae titia tupu whaalu. Ai o le poro kalame le ula kapia te to fitu o tamaitai ai alani o le ahale a fia. O le forfalanga e muni mai no mai ana whaalia le iuni le kapia ai alani e le tosu wha miliona ta lao te pelusi, mo le tausanga e luafe lufu tolu i le lufu wha. Ai ui leo o whaalia le kapia ni Sila, o le ale muni ai le forfalanga ai alani e ulava, e le sefuru ma le iwa tisi ma le 5 miliona ta la sa wha mawina le lusi, mo le tausanga e luafe ma le lufu wha. I se wha mtalanga tisi sia sa tu ina mai le Johnny Sila, o lo whaalia i le kapia ni Sila, o le aula kapia te to fitu whaavao malo a rima ta mai tai, le o Black Sevens ma le Black Ferry Sevens, wa whaata oto e au fia i le isi whaastalonga o le tamarisanga le rolangi te to fitu i le tausang fau. O le tamai tai ta alo mata ino le awa le Black Ferns i a Portia Woodman at Wycliffe, wa whaata oto e ta alo ilana ua i ta alonga whaitaulia mo le au te lumaini sua ngā champino le i pora rangi rura whamare fululua.
o Woodman Wycliffe sa to te liu mai le li taia da matanga o te sanga nei wa fili le tulanga wingi mo te alonga le stona I makana te kala estete o te amarsanga ale Pacifica Far Pacific 4 Series fa ria fa ya o fa rulu o Black Ferns Alan Bunting sa matua fa nga etieno to te liu mai o Woodman Wycliffe I le Offland la kapila luli e tolu swinga mai le au e to sfuma le lima o faia sa manu sa mo ta alo ta longa fa ngole va so vai le sa manu ia Australia to suva lo I Newcastle Australia Amy Rule o le mo 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 le tulanga Paul ana Mikael tu o le ta mo I to skalamu of number valu ma Woodman Wycliffe le tulanga wingi to matau o no winga o le wingi power ia Asia le ti inga o le ase le wingi anga vale mai le wingi to matau le sa ta mo ia I le fa ngore va so I le mai ai le mata inolan ta alo I le no ta longa fa va malo I le stona I le luana scosa mawai o le tama ta ia Braxton Sorensen McKee e na sfurval to sanga o le ato te liu le off numbers from lima il fulpetti o le tama ta alo le taimi le lene tu o le kapira wallaby se Australia Joseph Swari sa to I titi la ba mautinoa o le ta longa muni muni o super kapi Pacifica I le na awani New South Wales Waratahs sa ta alo I tolu nei ina wo fa I loe fa ate I se tae o na vai ma o la mo miesta o tonga fa iai ma fa maro lo ai mole le rifo ma le fa vai aso o le tama ma o lunga lo na la lo sa saini mai le kapiliki sai lo lava I misia le ta longa ma le Crusaders I le so ina wa fia lo na ulu ma le ta longa le Vastorai ai o siak te vango fo mai sa fa lo ai sina tae lo na vai ile Waratahs I to tolu ala tu ta longa o toi o fa salonga ma san o ta msanga mai fo mai ele au sia le ta msanga o pa monofo mai rai tite lava sina va no moswali e toi ta alo ai le tau sanga nei I so paragapin o le tama ta alo power e lusu te tau sanga sa ma ta inalan ta alo ina o ta alo mo le Waratahs I tau sanga nei pitai sa ia misia foi ta alo ngai fai la matanga o le ta sanga o se afianga I lona vai matua mai o le tala le manu o lona o vai o se ta tele foi le mo le fai a onga le Wallabies Joe Schmidt a sound ya tu mo ta alo ma Leona Britania pe amalanga ta milone le si to le vasata semane ia I lai Maukuso, tala nao ne yaso, tausi le lei nai whana wiki wha mole, manu ia le so. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, o le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e mawhai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tawina ai oe I mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awa noa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani.
Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua lua valo fitutasi. O Varselau ono lua lua valo fitutasi. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia i le tū maanga wha le anganuu, wha pea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga wha apitoa, e 5% le wha apitoa mo au ainga. E mawhai o nā onga fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau, pua se a onga amata, mo nisi wha mtalanga, fe soota i mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua lima. Po le e-maili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te aese ai. Tasi lima i vatolu amo. Radio Samoa. Taimi jore mai le ua spupa mara minute ua te ale tula spulu, whaponga maro le atanu i le tautua a le sunga a se iuli o malau i tātou tama i vai whanua i lau lama ngana. Tātou ro manuian maro le tātou tunu nei tai aura wharaile, spulu ono me lua o lo lima, ma lor pale, ma lor polau, lau whingarawang tato pia le atu o lo whanau no manu ia wasa mo moa tai au, ma lor lama le Auni malo fo la wani nganga mo ye molona malo fanga solo tato por clame to pata lo fa to la to tato no ya me se otro no ma malo la vale fa pong mai ya me se lo to tali na la por to de Radio Samoa su nima eva tolu a mo via fo la nga et fo fanga all the weekend an bakwa ko musika u nga yoi marka ko suma uni ngano ole tula up for spulu ya ole tato Paul Clamele na al flea marketi to fatalofe la toro maputa mai lungo le apia poringa ia mese fo i lungo le YouTube channel talofa lava io e manatua le lofa Star
Talaflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso.
vangali. Limai pinge, limai pea, limai kama, limai pea, limai oi, limai whapea, i fofole sa ule e vai nangari aleli aleli e la asimea. Limai uncle, limai auntie, limai mama, limai papa, limai oi, limai whapea, i fofole sa ule e vai nangari aleli aleli e la asimea. Tamia le tola mai lua spruiva beno te ona tala ne tola sputasi da sutasi da tala I vai panua ya te tonu mo fo singa pa marostino fo neta ya yo an waku adu da ko te le sitting room na pa wan me fo to inai ma ia se au ke ua pa ida le yo le sanga de ande lo ya pa usanga le mu ya sa fa ilo lalo ko mai lo ma le vai pai pa ngangi au ke kapa le Sprite ia po le Fanta ia kamalanga koko ese kam sumaliana ma ne fa ponga le tunu ia ka mapa le vai ese le mana ia pa singa mano longa ia ole na ia sa ponga po en lava ia so le ka ko suma pe mai ka mai ia ana wa tana ta to leina sa mo le tunu pele na o tana ta to leina mo flea market na o silfia to le pitu tasi lima I matoro numera ia a moa lo wala au mai fa leo lau makeki ia la tau fo yo lo pena pa ponga mai ia la pena po tusi lano ia fa maonia ka ulei ia le tusi sa lunga la lo malenga pa lo ana wa ba no ta to leina tolu fitu ta si lima I ba tolu numero Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Punitia lela wow lelangi ole timu fo ile muta wow fitia le moenga le tofai maloi mata fetilo fa isolo ora no sa no mai ta no Taropa Abno tato leina todo bitu tasi lima I todo no tato flea market le na ai mai lau te na wa pi o na ma to ki foi ia
Mai se o la tō tā leo mai ala tō o loa I lungo o la tō tua re Radio Samoa su lima I wa tō rua mo. Mā rosa I kua tāna pa. Nango na le fia ai se fulu se ne fa alava. O pa valu lua pa tai lava. Ja, tai wala mai so I kua ia. Ham no tā tō leina. Ia la salo wa malo lo na masalo salo se ia lo famai ola wale mafai awe so sauia Ora no sa no mai tano pa mo no fiom e kaulera longa le ile e laura Ta ropa Na norta tau leina mor pli maketi. Tolu pitu tasi lima I batolo no mera bana mai. Ia, talofa. Ia, mor ta no tama. Ia, olo mau ale lau le luau, pe a whape mana mia, ono viri mai telefoni le tolu fitu tasi lima, o lua tasi, o walu lima, wha tolu lima tasi ono, o lua tasi, o walu lima, wha tolu lima tasi ono, mau a peri luau, wha fitai. Tai lava walau mai, mo mia po e le tai au. Alo lava sai mai ta lava. Nam no tato leina. She is green and blue and much with beauty and hearts are pure as gold. Touch someone with tears of joy. Touch someone with smiles of love. Mo le brosa do mai ta rofa. Se fa mo le lava tatu. Ia. Ole mau a kurengu pela de. Eu sou nai fa ka wanga do au mo le lava. Po le tu mai lau numero le ko fa leo ia fa mo la lau numero tama. Ole olo kas. Ia. Doi wali ba. Ia. Kasi o fa o. Tasi o fa o. Tasi o fa o a. Ia. Ia, me na ka fa ai lo ia to no to wala au mai mana fa no lo. Ai lau. Ia, fa tu mo le no sa no mai ta lo fa. Ia kara fa mai o se ko mo ma langi fa le wala watu ni a free market. Ia. Olo ia wala siki actually mo youth le mau ia kia u de te mingi ia ma mo mo ri ia so ko nga me ala va ke mga oi a le mo le so kai mai o le o lu kasi o 210624794 ia ko pasa o kasi auzo. Ole olu tashi o 210624794. Ja, tai, man viene bekend. Hape nga foi el fat. Fat, se foi, ja.
si tamale po le fa sa lau mai ana lau du au vane le fa ponga malo le tenu si bala wane le oru tasi lua I valima tasi o fa o lo mo mia si o tato tamale malenganga fa lolo singa paru sami mo le weekend bala wane tamale bala au mai ana lau du au vane fa ponga le tenu oru tasi lua I valima tasi o fa o te bala au ye malenganga fa lolo to tau ia lau numera fa mo le mole ya na no leina mo le si o le ala ba taimi fa mo le mole mala umai Sifo etasi Mau dah menusa no mai ta lo fa. Alo lo sai mai, mau ta menua. Yo la firma que ki o le romoe que o single bit, me fa malu fouras, no foi lunga. Yo e que o foi se TV, le neon TV, como fiera. Yo e que o foi ni jacket, ni jacket o jacket ni furisa. É ngara ni que mi pa o foi paka yo. Ado como que fa alu. Mayam kwa mafafangara ya mga wesis yung ngavili mailele o lua fiku fa lima fiku lima o ngoi wakot o lua fiku fa lima fiku lima o ngoi wakot kailo mwira waso tai before the weekend nam no tato lina yo wala mai lo toi un posta to taimi ya malangang fa lo la fia me tolu pitu tasi lima I tolu no vera wala mai sta malena fa lo mai ana lo du au bane fa ponga na tunu tala no ane le numero na o lo tasi lo I lima tasi o fa o lo mo mia si o tama ni lo du au maranga fa lo it's joy I say she Mau dah betul sana mai ta lapa pilih makan ci. Saya manjero kau tai tu. Tai lama mau dah ta betul. Lo saya fata wat. Ela uta vale Suzuki APV oleh minivan. Ya lo saya fata wat suina tau pa uwa. Ya oleh luas formal fale tau sangat vale. So le ato toa ya apa mele leanga ole famalama le au kafa ya kingo ka vale mo me fa pengalo le ato toa aya ya malisi o lo le se fata watu ole court bike ole two wheel drive e lo ko male trailer yo kama ya le fa ngai kunga ta si ari fa sa bo so mo manga sa bo ya ka wa fo ya fa so tai mele numero le o lo ta o va tolu va lua tolu fa o lua tasi o va tolu va lua tolu fa o so tai mea ya tai lava man viene weekend so fue ya mau la no sa no mai ta lo fa ya so fue man via la sunga tai lava ole filma ke ki fa mol mole ya o pa ora si fa kau ke le ko ya sai ai full time ai so time mai le numela ole o bua tasi fitu I batasi o no fitu siri mo pio ya mo pa u mo lunga o seki kai fa ya o ko se la we o ku na fa so kai mai numela nga pa tai to mo la do to fa sa tasi ala numero nga pa mo mole ole o lua tasi fitu I batasi o no fitu pio siri mo pio fa mo mole ma wallai lo fatu mo viene weekend
Apena ko taito. Ia, soifua ia, soifua. Soifua ia. Malo lama don sai mai tano pa. Malo soifua taito. Pa pe tai, malo po le, langi mang. Ia, malo taito re la ba la ku ia le disia nga kangwara ka bala au mai ka ku ro ka o me pe manga wa wa e ring ka ko ngofia. Mana ia. Ngo ka ko kai o le ia ka o le wi tia fo wa taito. Ia. Le ia ka o le lusu lua ingisi mek wi mo nga pa fo ia. Seki akoa me kuia languri ma le kamaranga e armonga pa fofo ya e le lufu lua ingisi nga e maresira se furu valu ya la kuia ia mek mo pa fofo furu valu ingisi nga lo ia kia ule pa o ka vale ranger momole ako nge le pa hu de alu por ka diuko al ko mo ngomori le ya ko i ka ko pa le voy a le mole canopy o le Hilux double cab. Es que mga wa ia wala mo te ngumele ma baku. E lua o nga umu e ka we o fanga wa rosu o nga um ya tu ka o nga nga mu ko mo fate. Ya mai si de maria ka vale lua le nga wa fo mo. Wala au merka ka pe mga sang ka vale avisa we ko pick up double cab. Pai nga me fai roof rack kai ko roof rack e fai ko fo hoira u ma le kona pipe ya se masanga ka vale ole Colorado radis ko le holding Colorado this le si ole double cap Ford Ranger ai es ka mga o yo kai fa fe mesu ko sang ka vale mana ia ai kung ke nga makong ofi pe se ma o ia ni ko fo e ka usau ka makmali ai ka nga ave ia mala ukura mai kia ngumera le ore orua fiku lua lima ongo lima valu lua no lima orua fiku lua lima ongo lima valu lua hasta que le daba taito pa tai fo i mole o lo ne tai a muni po le weekend ia soi fo ia mo la no sa no mai ia na no tanto le na mo tolu minute pe sai bana mai Mai menol ta tolena monesi tasi marafa minute tolu fitu tasi lima i matolo numera mal au mai ole tanto lima kati nga ko kiki a eo mo la no sa no mai ta no pa la ro ma se fo teito no la no sai mai mo ta no fi mo se ro pria ki fionga se uso ya el numera pa mo wala mo mena ne o dua kasi o dua iwa o vatfa vatfik o dua kasi o dua iwa o vatfa vatfik ku fa mon mole o vatfa vatfik pa tai uso se la pria ki o fia fa ka wa mole wala mo le ku mena nga mo fa tai o ya o ngi pole kalong pele e ngo mo me fusi ya lo patu Manuel de weekend ya malo no mai ta lo pa ya kalo la no fionga ya sa no ye tina mo ta no ya o le foko o la kwa lunga se flima ke ki o fa lo mo la mai ko pokalambe o ke ngo fo iwe o lo tia ba mo lu au o manga favela ya le ko kongo tulisa amanga ona kanga ka ye o ngabili mai le la mo melale ole o lua kasi, lua komu, lua fiku, ongo, balu, ongo, o wa ainga le musu. Koe pasau numera tinapa mole o lua tasi? O lua kasi, lua kolu, lua fiku, ongo, balu, ongo.
no vanu no mo par sami o mang pa bela ia o mga favela le ku kongo le aisa ia fa tai ia maria le weekend ia so ko ia ia mi par sami ia banga ia bala awange pe e ki ka sami par sami ngawa ia numera nawa pa e ilo atu ia wa lamba si fe malo ta to no ia mai se si te male nga bala au mai manga kaudu au ia ngai fe me le pa tau samaria nga le ma no lama ia mala wane se o te manga fi mo sanga lu au fa mo le lau lu au o le o lo tasi loi bari matasi o fa mo le lama o le tanto free marketing na mo le ne fo i ya so faraile ya fa mo ina na fo ya so faraile o mo pe tanto dia le anga le le matai yes fa po proclame o le free marketing ya ma no lama ma le tunu le ma puta mai pa talvatu ya Susan Boenga fotu ma sa ya ma no lama fa tai Marcelina Brown ya ma no le pa mai me le weekend ya no pai tau sanga pali i panga ia mar tua bal do foalo ma lo so le pa mai Mount Troet i sini Australia ya lo fatu io a sawa awale pe mai a sawa ko so alo fatu so tau sanga pali i panga ia mar tua mal no foalo lo ma puta mai i Mount Troet i sini Australia lo fatu kasiano sa nele ia ai fo wo songu io ba sang ya kasiano sa nele tia ia alai paka okodia eskai ka mai ya Camilo Paulo lo fatu uso Camilo mele weekend ano pai Amelia famona ma lo ngan lui wa ifo fo neva yaso ma tango fiele lo poreli Amelia famona lo ptelantu lo mo Wellington ma bainga ya ma lo fa ma lo stino mo lo pie sa badiai fatu Amelia famona ma lo la ma mai Pepper Smith missionary ya male ainga manola ma faptai ala pai tu sao ya manola wa bella Brisbane ngai fal ko sa mano lo pele ya ala mana ya tau Brisbane manu faisi manu o me ponge ko sa leia ma okilani le termine ya fatu mo la to yeso no ma mau ya manuia se weekend tato fo longa le anga le mai o tato tua ya mai se ta pena fia le weekend la to fia ngai mga wenga le weekend ya wa nisi e mutange ya la to nga wenga o le asong fu le asproile ya nisi vo ya asong fu le asto na ya o lo le ilasa ya ka o lo le adu lot pa maru do le yo pa maros yo ono aso ngadue tasila so tapo ya kasi ne ka po ya le li so ya lo fatu malo le tono pe ngai mga wenga ya mai na yo tu sina ka lo fai lo fatu le atu ya le ma fana le li pe ngai ta to mo malu lu lo fatu na yo ta ma tua tina ma tua ya le lo fo le li wa malu lu mai ta to ya ya mo per file mo le mo to mala le atore to no le penga le tofi ya pa mia le ma lo la vale ma to mai ya mai se lava o lo to talia ina o le tautua le Radio Samoa su lima eva todu a mo le wa to e manu minute ya ona ta le to la su tasi ya na bina to le ta to tala i vai fanua ya ma ya lava la singo le ne ya so ile lofa maleanga le leiolo ta to tua vai marino lua manu ia ma lola ma le heva mai mangele o vai ia ma lola va pa tai lava vai marino angi male vai marino lua manu male ainga ia ma lola va le ma puto mai manu ia foi ia fo fanga Mingle Bridge ia lo pat fo ia paleu mangiangi alo la sunga moriatu ma tolo faanga i te poke uso sunga ya tai male uso ya Joe Pacifica ya online tatupu ya ainga tessativa ya manola mano eva malo mo sini Australia ya manola va tessativa ya manwi fo ngan wenga so leas ka mainar kamale pa ke ia ya rakulum tatu tala vai fano
ko la fo ke le ke ulima ke ulo fa ku si oka ko finge vale kulima ko ya ina wale ma wo fo dei wa un fiele ke vo a me fo ila na vale finge mai fa so en aule le wa en la ba ma oso ma ke wa ole liso na ole ai ma ka ko la so fa pa si ma le fa ngau so fa sa ma le ku fa sa ma ko ya Pane se fong mani se o ya tuna I matia tuna vai doa e ne pa inga o tai au la so fraile sulo no melu o lo lima ina ua tulai mo tato taimi tolu minute ona tala le tulai sputasi au na tato tala I vai fanua le ngana pero tania matala I talonga tato no lo mo ni manu tato to no ala fa mai fe au ngana venga ya mai se o le ba ai wei po neva yaso tai aula stona I pe au dia o atu le sa ea anga et po do tato I tapo inga ma lor po lau e le pengo fia mai si nai o tato tu a sina I maoto malawa e le pengo fia o fia ngai tato mo le manu lu o saul manu lu ea lo fangia le li I lo to soifua e ai ma fan o le li I o to tino nai o tama matua tina matua per fa mano longa le dia to mo mano si tino si le nganga pe no fo le ato tato to no o tato fo longa ya lo fangie le li a fo in fa pita uli tu la I mai le tai male tai ya tu mau per to ba fa tu mane tartun le tu la fo ia lo to so I fu mo tato bola I le fa ma oni o le lo fa o le tu fa maoni le alofa o le atu. Le lava pe mai sa. E leo stangata le atu e pelo ai. E leo se ata li o tangata e sala mo ai. A le nganga lava ia. Se mata ngo pia. Fa maoni le alofa o le li. Ta tu mau pia le pa tu tua. Na lo fin ngalo a. Ma le loto taito e fia si le sila I ai le li. Po feo a nga I ai. Po we fa ngalo atu. Lo na alofa ia soma. Tele o te mawa inga, lima ka abale, toru o fane, maualo ma nosi ato toa, manatu ya nepo kanesa. Lona fa maulunga no o yai tulo, no o I papora mutia, no fo nofo. Le alta mawa inga o fo ai, bibi impa, manum fa aptahi le atua. O airi tangata ua e manatu mai ai. Esere mana ia. O le tātou no nofo, e ma tātou manatua, pe le alofo le atua. Manatu ia Yesu Keriso, to tasi lona lo pele. Au ina atu I lungo le sa tauro matanga, tau le bao le langi malalangi. Le na sa ilia e tātou le leilo. Au ane ingalo. E le leile ali I aso uma o aso uma. E le leile ali. Tātou no ale tu la su tasi, se mai lau paponga sa mo I tātou tana I mai panua. In this update, a former Oranga Tamariki employee has been sentenced to 3 years in prison for fraudulently obtaining $2 million from the agency. Its former property and facilities manager Neha Sharma and her husband Amandeep Sharma pleaded guilty to charges of obtaining by deception following a serious fraud office investigation. Mrs Sharma used a forged document to gain employment at Oranga Tamariki, where she ensured work was assigned to her husband's company Divine Connection. The pairs also pleaded guilty to money laundering after transferring about $800,000 to an overseas account before leaving the country. Mr Sharma is due to be sentenced next month.
The government's pledging $577 million to the budget to sustain the international screen production rebate. Finance Minister Nicola Willis says it gives certainty to the industry and sends the message New Zealand is the best place in the world to make films. Here's senior political reporter Sophie Trigger. The boost takes total funding for the scheme to $1.09 billion, which Nicola Willis says better reflects expected demand. Eligible productions can access a 20% rebate on costs more than $15 million for feature films and $4 million for TV productions. Willis says the sector employs 24,000 people and generates $3.5 billion in annual revenue. Cautious optimism in trades training as interest in vocational education drops. New data shows the number of workplace-based learners dropped by 12% to 122,000 last year. New Zealand Initiative Senior Fellow Michael Johnston says both an economic downturn and the government paring back the Apprenticeship Boost scheme are big factors. He says the new industry skills boards could be used to ensure companies are treating apprentices fairly. At the moment, we don't have any glue to hold the system together. The pieces are there, but they're pretty disconnected. Thousands of New Zealanders are wearing pink today as they take a stand against bullying. The Mental Health Foundation says 13% of Kiwi students are frequently bullied, with 70% experiencing the behaviour online in the past year. That's news. In sport, a preparation truncated by celebrations from a first PGA Tour victory has paid dividends for golfer Ryan Fox. He's carded a 4-under par 67 to sit one shot off the clubhouse lead after the opening round of the year's second major, the PGA Championship in North Carolina. Fox says a short but sharp lead-in has helped maintain momentum at Quail Hollow. Played 18 holes yesterday and that was the only thing I did. Basically hit a few balls on Tuesday and played one hole before the storm came in. So obviously knew I was playing well and just tried to get out of my own way and just let it happen today, and I was really happy with how I did that. Tottenham football captain Son Heung-min has filed a criminal complaint with the South Korean police as the victim of an alleged blackmail plot after a woman threatened him with a false pregnancy claim. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. O i sauni malanga I Samoa, mana tua loa Moana Rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona piki le taavale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e wha mautu ai ngā whaapitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whaalewe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le Moana Rentals, e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer o e I le Moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals, o laupaanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi no valu wha fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa.
Wa ule nei o ka asupitialo, a wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, vevela a. Malunu, ono male, familiute o te ale tu la sutasi. Whapongana malo le tātou tunu ui tātou tala I vai whanua le ngana peritania. Mas fo tala I tāna longa. Ea, manisi o tātou whasalonga whapesi nisi. Ta tono lo manuel malo le tātou tunu. Ia mese lātou whiangai mga wenga. Tā po inga le atoro tātou tunu leo whiangai wenga stofi. Nei whanau whiangai fo ima o onga. Ea, mga wenga. Ia mese nisi o pātou tolia I ngase o tino. Ia, tari tono le whamano longa le ri. Mana I tele pa manatu mai tanga wenga soifua mana o loina o tātou. Pena mana pa atu ele pa tonu ina mana o tātou tunu o whainga o tātou tui o COVID. Lea lava e wapa ai new cases lea aluanga I lunga. Ia ele pa pe wala stau pa matau nisi o tūlanga. Ia o tātou o tā pena e pa ta mala tātou e ta tano tātou. Ia e pa ta mala tātou. Pai mai do leo ona leo ngatasi leo tia mare umene ai makau kia ai a tato stai lava tato stai li imta mai tai fo mai ia ai mas fo le onanga so fo mano loin fai tato tu ia fai e ni si tu fo le fai o ia fo tuanga malu ia oni o tato fa ponga pa no longo fo ni si tana lo avea ipea lungo Facebook ma tu langa pa pena penga tu pai lang ia loa tali tonu I le atua e tatalo e matatu e whaatonu ina mātango viari whainga o tui o le tui o le fulu e se le mana ia mana ia pa anu e pai ia wapa maisi fiu e whaile kui o le fulu ai fulua io e se lau pa sengela io ia ike fulua ia manino I lau whaafonga ma mana malama I le wha mala malama ina mai e lau fo mai family doctor e le ki ua le fulu wha mole ai o le soani o le tuina le fulu I tau sanga uma e wha I tiha mai le fulu o le saone o le wha mana malama ina le na mō tātou uma I a ua nato mo mpong whailo kui le fulu ma ko ainga uma o e whaile tui le fulu a wangi mga kua isi manisi tala ia wha mai po isi ia wha mai po ele ko kongia o le ilonga le mea nga ia ia lai lako ko kongi ia e mana tua ngai manino al wha mana maina o le lima tau sanga nga ilunga a o maua I ngase tu mau ia sa o loko lai le ise me ia mana tō ua nga ilunga tau sanga mtulanga nga wale pen fiti mtulanga wapena o la tau lana e whai fōra kui ia whai ele lei ala fō mai ia ngai whai fōra kui furu a o isi la ngai man losi a wapea ia le la pa manino o lo tala noa o lo whai mai le upole atunu ia nga tonu a manu o siri lau fō mai po le atu langa tu il fulu pe kongi pe le kongi ia pa mai na lava le na e le mtanga wenga o le soifua mana roina ia ta ua tātou o e whai tātou tui ma whai tete o le alapa ia me se fo le e se fo le koe ngā puru leo whanau ko leo sau ia e i wanga sau ma le po mai po leo po ngaibi kenki whiwa wai vai lai e mkoa ke le ai sa moa ma pepepe ai sa mo ia lei lava pui pui inga mitu langa pa pena ia e te fia soifua fia lo ainga pe va pete alu ai por klame fa nga solo io te whaafonga e au nanga o minatu fo ilunga le Radio Samoa e se le mātango fie maina tanga venga o soifua mana roina mō tātou longo vinga la tātou te oa ia ai tātou stai pia ia ngā māka ngō fia leo mea pailo tui o fulu a toa tingo tama le ua spuru mara bidutu o te ale tu la sutasi panga solo tātou programe au nātou e tātou programe le mo oe ia mama i poi lea so ta i mana penga le pole ia tong sia P.O. Wilson i le tautua le omeka ka stars fulua mailo au batu lo lima tātou mai se at poi leo tātou pasalonga se oso bane swafa pasala pai ia pole ponga ia pataringa ia ponga mua tau te maputa se pai poi se mana piafi ai lo fongia le
Ia lungo le ana I lātou lo tā pena atu ma po I atu I mauta malawa ea o le nā. Whaka ki ar ke fongi lalo wholoa, tanga I lei mō li, tā ua le lolo le mō, tanga I lei whai lo I lungo le awala, lei se si lungo tu la pono, mātanga o fie, mea whatalo pātu I a, oi po, o ve e baka, ia maa lo lava, pena po I a, pora e tu singa, ea, tu la epa, pai tala soa, koe malanga po I tesa tiva, pena po I a preu, mangiangi, ta lopa la sunga, mori atu mātou lo whaanga I nei te poke, le uso I a Dave, sunga e taitai ia, ma le uso I a Joe, Pasifika, leinga ta tupu ia mai mako uma lava, ma lo lava, ngā lulueri, ngā lue manu o ao, o mai lo le po, ia, ma lo pele ia, ia, ai nei ian whaasa moa mai, Ia se I whai e tula utala Na oni mana tu e a watu wau tuana Te umau beilo watu La tanganga na la imo watu Wha Samoa mai le
Se pang mani ole mapu tinga ben wain man mainga patu so ringa venga pe foi aswao Felisa Mikaele io e pasa mo mai lo pasa mo aku lewa lo su tasi mala ap be do te ele tu la su tasi tau tu ale radio Samoa su lima I va toru a mo bana tolo so long manuia lama ia la singo re ne aso le lofa mananga le lo ta to tua ni fe au nga benga me so le tapo inga mau tu asinsina le atoro ta to no I monta malawa le au penga benga to topi ta pena mo le sa ia la wana ia long pa na o to no o mamau ia pa mria le mria ta to wanga ia to fo I le weekend on live vidute au nata to programe le mo oe tala no le pule le o meka kasi le sunga tong sia pio Wilson ia e fa mai kasi ano sangere taito pe o ia tia o vak o le ngalo I long koko kalo morkauso gasia o sale manuia poi alo pat poi wo ia apinero ea male pertu ea mai la o lo maputa mai Mission Bay o wola ma ngai le waterfront ia ngawa per ka ia le ma ngai la se au kai mingi bane pa ponga le tno ia ai maduia lava po pang mala singa le nei aso le lo folo tato tua ma tua nai tamaiti piki le io e se polo te le lua polo ka le lua wa leva nga sa ili so no fuanga se ka paka e ke malo lo ai ia fai tau po le se mka o por nge so ku spa ia ma fo file mo de di ia le anga do la ku o yo le mo ia wa le lo la po pe me o e lo fil ia ma lo wa tre o tu sa le tali I ma pin o pa pe o yo kamala ku e o ngana ku po pe e ai tu sa leia le ai o rualo ele pa pe pa tunuina pa manatu ia mana tu po I Rowendale School le ana kang pe po le si ile pikes kama ki balu tau sang sa mo le I Rowendale Road I Manreo kama ki la ka po ile la wa watch out tai po la ia I se o leo malo ina la wala nga Rowendale Road I Manreo e ko kele ale kamba ngai pero wa nga ia kama ki kam mene patu a wot pa pe o tam ku la po ina o ala ko po ma le ai tu sale so wa tam so wa te ya ma lo la pa tai ma tua ma lo pa le ma lo on sa le fa long tinga e lo sa ti le po la ina le au ta bia au ngan wenga le ya na mali po le o lo mata we fia woman wia ta un finga na yo dualo ya ma lo la pa tai io sa leia becca ia a papel le tau le ku il fulu ia na e sil fili ke le pai ia papel ia ulato ngal pa manatu lama witness va lo anga ma lo lama so fu tai to map tu I nei I fe sa lo fata au boy paki o lima sa lo fata o le alu le nga I fe ia o le na ngata I le o mato bana anu ngai pale alili sa o le vo mai ai ia witness balo anga mana ainga pa te tele lava alofa tu mo to uma si o tato tu e pele pe ngalo mo mato loto te lava ele Israel moni so e alfa malama ma baba ai si ona tu lofa tu mo to le tu pele sa mo no le at pacifica te lavo talo lo I el malo le tu ia lo fangia le imtau sia pe tato ma lo lava ma to mai o le fa mnianga le mo le io tanto te le filia o ia e fili mai tanto le tua se tasio uso o ua mo la bala wina e se tasio e kanesia e paka asa papo wina I ranui e a le tama pa na tu lo sunga le dia o I lano te ta inga sunga to ina ya maptanga pa le nga ma pa tu ala ia e watu tono le kanesia papo tonga ke channel Rick Samoa worry sunga le dia o ia Paul fa nganga le ota male fa tu ya ifo le va mal no fano le wa balawina o taia fa tonu ina le singa pe nga I West Auckland fa tonu ina pe I ranui le kanesia le sa nga loe ai ia le sunga pe au mano loe pono peli to mata
ma le tua ia to tonua ia le wala ubina ai ia le sunga le o ia Paul fa nganga le ota ma le tua ia if po le vama no falo ia le to ia se isi tala sili wa o monta norta to toma fa le nganga sunga to ina ia ma tanga fa le nga ia ai maisol ma malo se lo e ka ne sia e fa ka asai worry o man ia ma mana nga venga tu mau fa unga lua bala wina loto te tele nga venga o lalo e mowai mano pa mniere ni lua bala winga Paul fa nganga leota mar patoya i problema ta to felo ai taiao mo nga lo fa na batu nei o lua ma to fa nganga sunga to ina ma tanga fa le nga mar patoya la ia ya messe o silo e ka di sia pele o lo pengalo e ka le sia pa to ke chano America Samoa wiri mo onga lofa na mata pale umalamba yo ona yalom pa na manu via le lua bala a wina Paul pa yanga le ota mal paletua ya i por va manu via le lua ngan venga amata sanga yane ai or tai to ifo manu a lofa telet pese le mono mai se na yo lua ainga na lua wo mai masani lof alo lofa telet molo lua bala awi Tato Tafi mawile pa atutua savali bea eleto e mama oh yeah fa amalolo si taule tawalele olo o soifu ale atua e amatato Savali bea eleto e mama oh yeah ngalulue manu oh mai lepo malolo le au na lele fa amaoni ulu
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tai mitu lai mai lua su waru minute ona tāne o le tūnā e sulu lua mana tua painga misi le vanu. Misi sulu lua. Hoi ni ai laka kua sulu lua. Ia ona awinatu lona lua nea, ale awinatu muli muli o le pase alu i sālua fata le lana koe kāka o kāna muli muli le fitu soli. O kore mamau le mengo o ko sofa maruru aku sālua fata. Leo kau mangkua, pe ia mori e mo pole wila, e mo rau ki le zau i, e so mpala punga, Ava no ko songa ko so fare ali pa maruru aku ia o lo vo e o sika mi e pa pengana ma ia ia pa tai witness mano anga lo pa te la ia le o mo ia o le na o sa ro pata ku sai e anu i ano ama wa vai la manga a pia le o man ko ra ki nga le fia mako po le moripula po le wila emo po le moni emo ia lo pa te le atu tai ma vaenga mai ava ma no so for tai tu ma no non sai moriato lo anga ele au boys le o lo ma puta mai le official KL security sunga le ali i tai kai il ko se la o ya Sam ma le sunga le tai sinia ya Robert ya sunga le ali i aveta amale o i fai mal la ko ava amale ya fui mono ia pa pea le li kung ki awala ka fia kung ki ka mo George se osi ia no anga maya va o lo maputa atu i vai loa ia le pata o le makua manga ia le la vai loa le paka kama le makama kaki le la o maua lo to anu o i fale punga sa lo fata mai la ko kiki ia soi ia le ua mabatu o le teimo le tātou programe e leimo e mai ala paponga Samoa ua mawhai o le aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City o kalame e le leimo o e tālo falapa se lua pe te rolo na mta umomoa ona whai upo e lua ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma ma le manuia ona o loo tau i loa lelei o le atua ma Yesu Keriso. O le loa lelei o se tangata. Ona ua umi se mawtanga o i loa le tangata le. Rona wanga lu. Ona ua o uina masu esu e lo loto i leo langa ma le tala anga o se tangata. Fata ta inga o te i loa lelei lo ta mao tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uro le lei ave tabani. Ona na oa onga ia o i loa ave tabani. O lo i loa le lei la o lo ta maa. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o whaalo alo, ma o stai i lo ta maa na uola mai ai. Ile nei la lo langa. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona i loa le lei o le atu. Wasa yetai na a fia ai le apostolo le whaalo to lua, ma na yai le masa salo. Ma le tali tonu wha maoni, i le moni o le tua, a Yesu Keriso. O le wata tino mai i Petero. Le manuia o le iloa le lei o le tua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a o a owina i tātou. Ia tātou i loa le lei le tua, o le moni. O le tenero o lo i loa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo i lea, o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni i le nātangata. Ele ai fo. Na te e atu tangata i utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia i loa le lei. Lo lātou mesia na valo ia. O le tātou i loa le lei o le atua. Tātou te
fia ai ma le manuia, ma iai le saulotonga i a tātou, e le toi pū lea le fefe, o tātou loto mana. O le loa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tātou saulotonga le nā e whaambau. O le talia Yesu, i lau loto i le na yaso, o lau wha o la tanga e whaambau e wha maoni lava. Mamanisua, e le lei mo ai. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive Manuka City. Ore ia I le li se ponga mania, hallelujah, worship tim mai o tau. Pamai atu wali tātou proclame le mo oe. Te pena ina pastor solia lo longa Yesua
Mori pa mano mo pa tai ilana au ona. Tapena ino nei por klame leva yaso le masino le tau sanga famlia le dei. Nganu lue ai foi kane sia mar pretua so lia pa tai tapena mano sauni pa ponga pea malo le atenu ya mesole upo le ola. Ta ua yo tau finangalo mo tātou roto le sulu yo tātou vai mam lama yo tātou wan. Spa ponga nei por klame la songfua. Pea tātou dia le lofa malenga le leo lo tātou atua. Au kilani, pamulu mole wha o ngā tatau le suawai, ua whai tia munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malo si tele le alu le vai I le tātou a ai. Pamulu mole fe sosori mai e alai le whai tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. Pamulu mole fe sosori mai e alai le whai tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. O nei ngai o inga e lua o le a maua ai se nga tele, pa vitai mo lo lango mai. Morisi whaamtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. Mo tupe whamo moli Samoa mana tualo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou whamatoa e nao le 5 tala te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe whamo moli mai lau telefoni whea mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma whamali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino lafo ino lau tupe ai ka whamatoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Mo so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se furua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa idau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Wa ye neile la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele. A wa wha molo a inga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O wha umai mawhaiona te tongi le tātou ofisa I Mangele. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le o lua tasi 5 tolu whawha. O lua tasi 5 tolu whawha. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz. Monisi Whamtalanga. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga. I o loa e whaatotonga ilo mauta. Ini tau le lei, toi anangata. E mawai moenga ngā o si tutono New Zealand. Whaapea se tino fōa le potumalo lo. Laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni wheaweai. Maisi, a whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Tai vitu le mai su 5 minute ona tanga ne tu la lua mai lo au watu lo 5 sui po le po pa longa le Radio Samoa e le tlenga ya pomua po le tlenga ya se Juan Francisco ane se dia po se time ona piapi se to sa ni atu le pule le mega gas le sunga ya tongsia Pio Wilson ai sao le fe mai ia witness mananga sao le o taito o le au kikinga wila emo o le wila emo ai mai manga ko pe pa wan me nga se o le me aluanga I sao lo fata witness malanga lo fata la tu mo to sa seli tu lima mane ainga ya manu ia le weekend pa tai ma mai Perry Muripola Farani so ya mahano lama le ma mai la to lama ya pa ye misi se suafa ya no fa ku fa mai na ta pea I se va popo si sa il polo le meka gas
asu ia oe pei o le vai pa uri kua le pako ia oe pa ua mase le ua toi iwa mirute o na tāna le tu la e spurulua ia a wina tulo lua tātou tala pe on paponga i le so a le ua taunu mai ia le sui pule o le omega gas le ua taunu mai tamata ia roof pui mono roof patana patu le ngang pa anolo ma anolo ka duwe patu se ma lau pule ia tong sia Pio Wilson o amai ya malo kua ya le sulan mama nuele ngitu ma lo fa tai o manka o mapasa wipki ya le alu au mafale ele ni kai oi ia manga ia po langa lusa le wait mangua pa peo le ia manga i po langa ma le samali la pa ato ma le samali ia la fotu o mai ko nga ka ma nga waru ka minge le tai au i la o tonga no e po le omega gas ya mo muanta talo fa sa mo ya ko man bia malang mamal pa ia mal mamal al fa kung lo sila mai mo mai le nei po kalame fa filo ia tuita mama tina ma solo fa longo mai le tio sa mo le nei sai ao mai se lolo tato tanga solo o au mau so se le nei la langi le tu mau ia talo fa ia o rufui mondo le nei male o me kakas ko fa ni fa na suel mato o nanga fa mai mato sa avale ese o lo o mato fa sa avale ia lo ia mato van ese lava mato family van commercial van mini van o mato youth for Ranger Toyota Hilux to ai ha piti apu lava mo wing ile mato sa vale 4x4 2x2 como foi mato big SUV 7-seater so you Mazda CX-9 or CX-8. My high-end die, my medium SUV. And tele lava ia so ainga lanu ese o tavale. Ia tele for ima so hybrid cars, my electric cars. I may say ia sport cars mo le pulanga talavo. Mana ia? Mana ia? Ole. O tol maso o nanga. Ia. Mau fa saulo sa vale le matfa sa vale. If I follow registration mo le solu sa usanga. Amanga ia. Ia. Warranty of fitness mo le solu sa usanga fully. Mo service. E solu sa usanga fully ai. E ai po ia ai inga fa pitole nei fa langa fa pitoni. Nei kele. Promotion ngai panga solo taimi nei o la tu langa lo ia tangata e so i fu le benefit o la se mo lunga stupid down tau au me tangata le pa mo le a roof ia ole pulu balu lava so sanga amasai e anu lunga ia e talia socializene o vai e fo ia tangata fa e fefele credit check. Ia atalia lava so se credit score nei maso fatsa vale. So ani lava le maso finance team e fa alulei ma ia e ese atu mal maso onanga. Mama kaba. Ia, ma no lava fa tai io e ne ese se metto i pesa no ai ale o mau ato malo tanto no ia me so la to inu tu ia me so ngai po ia le Facebook page ale o mega gas. Ia ia ese se metto pesa no ai ona mai le o le ta telefoni ma to ato si ai ma no ale te pena ino le ta reporting neta ia roof. Ia ia se ia o me amasa. Pai ia de Yeah. Address. Yeah. I papatoetoe o le mato numera o le oiva 255 al numera telefoni e mawai ia'u. Yeah. O le e vini mai ia'u vini mai so savale. O le ono lima lua tasi lua o tolu.
Toi pa saulau numero? O lua. Ia. Ono lima lua, tasi lua o tolu. Tasi lua o tolu. Papatai tele lava roof. Ai po I mota malawa lo patu ya Naomi. Ia. Ayo palu mai se o tamao a via mel Dona fale, ia, malo sui pua. Ia, papatai. Ia, lo patu mo to opengan venga, lo patu ya tong sia, mo mia po le weekend na roof papatai mo taru ripoti, ai pa sui pua ia. Ia, pena fo, I papatai mo la noa, pa sui pua. Sui pua ia, tamata ia roof. Fui maono le nau sui tulang mai po le pionga le pole ya tong sia Pio Wilson, le tautua le Omega Gas, lua se lau Cavendish Drive, I Manukau City. O iba lua fitu lima balu tasi lua o iba lua fitu lima balu tasi lua ya por telefoni bidding ar ka vale kile kana ngi o lua ono lima lua tasi lua o tolu o lua ono lima lua tasi lua o tolu por ono tasi fa pitu ono lima fa tasi mau le to le Omega Gas Lua se lau Cavendish Drive, Manukau City. Patala batu ya saito sipo manola man mapta mai numia aisa ya manola papatai manuia le weekend papatai kasiano sa nele lo patu foi ya mes foi lo to mo mole no lo patu mo to sa mo witness maloanga ole umorfi evo mo witness maloanga lo patu mo to be po ya sa seli to lima ya mai la to umala ni misa tu se swafa ale la wal pale papatai tele lava sa mo le maptanga le po se ngana o le tautamani a pe wasala le ngana upo le tonu usala ye ya bala pa mo lo to ngange siana o te mangalo ai lofa te le atu malo le tonu upe la ma puta mai ai pa mia le tua manuel tato anga atu le weekend tato wo uma le lotu o le talinga ya pomua la sauni mai ta pena mai to te maputa se pa ipo stai mo le afiafi taito te loto le auna soipua ma ia manuia. Dear brothers and sisters, Ua na ole Radio Samoa se fulima iwa tonu a mo tau tuaina o e ilau ngana fitu aso le vai aso.
usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi, ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa lo tātu utunu, tau alunga o le ngā ruenga o le nei vā yaso, ia usi mai alau whaafonga. O le masino i ulai o le tausanga na te nei, na amata whaama maluai le si itanga o le tutongi pito māwalalo, po le minimum wage, mai le tolu tā la sa iai le whātā lai le tu la. Pei tai o lewa whaai doa i le unia tangata whai ngā ruenga i lo tātu utunu, le Samoa First Union i se whaasara launga, i lunga o lana upenga ta whaai langi. Wo o atu ni whaasea mai nisi o tangata whai ngā ruenga, i se pisi nisi tū maoti o se whale o loa. Ma whaai doa atua i e leo to tōngia i lan tau le whātā lai le tu la, ai wana o le tolu tā la limas fuksene. Wa whaai doa i lea au nanga tū maoti, o se soli tū la whono le leo si ta i o le tatongi pito māwalalo, e tatongi a i tangata whai ngā ruenga i pisi nisi tū maoti le private sector. O le masino i ulai o le tausanga nei, o le a whaama maruai le ICC i tanga o le tatongi pito māwalalo, leo le a o atuai le whātā la valus fulfasene i le itu la. O whaali ai e le Samoa First Union i lana whaasara launga, e le ngata e soli tū la whono le tu ina atu o le tatongi pito māwalalo, o whaamautu ma pasi e le malo, ai o se soli tū la whono foi, le tau mo whai o se tangata e ana se ngā ruenga e whaamatau, se tangata whai ngā ruenga pe a whesiringia le ami o tonu, e whaatatau i lona tatongi. Lo ai ia le ai a tatau o so se tangata whai ngā ruenga, e ave ai masui le sitala o le Samoa First Union, o se au nanga tū maoti e mawhai o na visoa soni, i mawhitianga o tangata whai ngā ruenga. I le ato ai le tausanga le nei lua o lua lima, o le iupeli Auropa o le limas furu tausanga o le whai ngā paanga le malo Samoa, ma le malo Saina. O se tasi o visoa soni tele lea malo, o le si tia o tomai o whanau le itu ia o onga. O iei awanoa uofo mai e lea malo e a onga whaasi kola CPI, alo ma whanau o lea tunu i Universite se Saina. Ai o lea foi wa wha awau se isi visoa swani, o awanoa si kola CPI te tongi e lea malo, a wā o onga nisi o whanau te tonu o Universite o awa Samoa. Mai to luas furuiva tama mateine, ua wha mautūra lato mau o ia awanoa si kola CPI, moa o onga i le semesa lua, o le tausanga le te nei, ma o onga i le semesa mua o le tausanga nei. O whalia le mpasa o lea malo i lana saunuanga, na whailoa ia awanoa si kola CPI, o so o tanga o tunu e lua, na amata mai le tausanga e afe valu se lau na ua urufale i Samoa, urua i tangata anu o Saina, sa au mai e ngā lulua i whaatoanga i lea tunu i teimi o pūlenga whaakolone. O le tausanga e afe se lau fitu lima, na whatoa wha mauina aloa i aire whai ngā paanga, wha vau ma loa Samoa ma lea tunu e o mai lava i le teimi nei. O whailo se whina ngalo le teitai o le tuanga i le whailo inga matu sitala le nei vā yaso, ma ia tā ua ailo na nau e toe wha alea o ngā, tau ngor wha vailua o lua lima, lea ua toe fo i ai le wha amasinonga i le pūlenga e tasi. O lea ua toe wha ngā solo ngā ruenga le wha amasinonga o whanua masuafa, i tūlanga sa iei mua, e peo na whailo lau tele le pūlenga o le mta ngā ruenga o wha amasinonga, ma le wha foino ma ta ubutau wha amasinonga, e mafua ina ua pasia aloa ia teuteunga le wha vailua o lua lima, i le palota le whafonga whatalai na mawai le lua vai tonu. Mato te maso salwa, sa mato maso salwa no nei, sa o te ue wha lima o na mato malo isi whamusinonga whasanga le whafonga whatalai. Le tele na whamusinonga, na mato malo le pisi. Ma o pili e whakiri o e whamusinonga mai me whafu. Le tulong whenutala ia i matou so se tau pua e le ngata e whenguta o le whawhenga i matou mai malo a le whenguta fo e whawhenga i ma whamusinonga ma ua kere mako matau kua whatu whamusinonga ia ai fo i whane tolu matou a piri lea o le malumalo i le piri o le piri lea kai
e whamsino para. E le o se mea matamofia le i se whamsino o se tino. Le api lo mai le whamsino para ni whai se whai. E li lei mo tato whamsino. Ale ngā katoa le na lai o matutofia ia le urua i whamsino si wawasa. O le urua i Samoa le na matutofia e teimi o tofilau. Au parimia tofilau. O e tau whainga voi le ia topea ia tofinga whapele ia tātou tama whaka. Ae whaongo tere tripu. Ano mai leo la to me fa fai. Ele stura le leila ele fucking wa ka ko fa usino o fai uma. Ano mai ia fa usino para ni fa sa. O le sina tu la malo si tu le ma to kele. Tali nai e tu te me fai. Ola to fo il me kwa. O ai un fai i e whamsino whanau mo sofa. O nga koe anu fore i lunga e whamsino si. E whamsino le o kura whongo. E sa whai i para. E le mamla me tato wanga whanua. O le turanga lana na lai whai le tautenga tele alea. Lea e a whai le tautenga tele a matou. A le ma whai whai unga le ko soloia. Se whenangalo le sunga atu ila e palu pesori aisa i lele malia lea ngoi, o le te itai o le tua ngai ma le vanga wha upu whai e pui puia, ai a te tau o tangata. O tawalunga le whono wha amin star tunu e sifuru lima o le Pasifika, sa tala noa ina airo tātu o tunu i le neiva i aso, a wala e una ia ati di aide ati na e o whana witi le tuia o onga, o le ola malo lo ina ma lo lato pui pui nga manu. O le min star tupe le fionga lau timu ia a fōwe le se va ai, sa ta itai le usu ngā whono a Samoa i lea whaata singa na tau au fia le whale tali malo o le tau mesina. Ma o se usu ngā whono na au fia i sui o mtanga aruenga, ma isi au nanga tū ma o tia le malo. O whailoa le minstao tupe le whono tanga, o lana tu alalo ma se lu i usu ngā whono atu nuu, ia wha mua loa ngā aruenga ma tau mawhainga uma, e si ti ai le ati na e o whana witi, a wā le lumana i tā ua leo so se atu nuu i le Pasifika. E to se lau fitu sfuru sui o usu ngā whono na Hawaii, e au fiei min stam officer sili, o nisi o mtanga aluenga malo le Pasifika. Sa Hawaii fo i usu ngā whono, ma inisi o whaalap tonga tū maonti, o loo iai o lato sao i Porokalame SS, mo le si tio le ati na e o whana witi wa amata o no urufale atu, ia o onga tawa amata. Manuia le whae ungo le vai aso, seifu. Ta lofa lava.